What's going? At least I know it's going in there. It's my stuff. That means it's good stuff. I know exactly what's going in there. Turn with me, please. We need a little camera help also. If you see a cameraman, pull one over. Thank you. Leviticus, Vayikra. Okay, let's pay attention, please. Vayikra, Leviticus chapter 23. Thank you. Vamos a Levítico 23. I want everybody turning there to verse 26, please. Quiero que todos vayan al verso 26. Leviticus, Levítico Vayikra 23, 26. 26. Levítico 23, 26. And Yahuwah spoke to Moshe, saying, Y Yahuwah habló a Moshe diciendo, also, de igual manera, on the 10th yom of this 7th month, en el 10º de este séptimo mes, there shall be a Yom HaKippurim, habrá un Yom HaKippurim, a day of atonement, un Yom de expiaciones, plural for the entire nation. plural para la nación entera. It shall be a Mikra Kodesh, Será una Mikra Kodesh, reunión apartada, a set-apart assembly una convocación apartada for you. para ti. Turn to your neighbor and say, for you. Voltea a tu prójimo y di para ti. The 10th day of the 7th month El 10º Yom del is séptimo for mes you. es para ti. You shall afflict your being, Afligirás tu ser, meaning humble yourself, queriendo decir te humillarás, seeking and understanding the solemnity of the day, buscando y queriendo entender la solemnidad del Yom and make an offering by fire to Yahuwah. y hacer una ofrenda encendida a Yahuwah. Vayikra 23:28. Levítico 23, 28. You shall do no work Ningún trabajo harán in that same Yom, en este Yom, for it is Yom HaKippurim, porque es Yom HaKippurim, to make atonement para hacer expiación for you before Yahuwah, para ustedes delante de Yahuwah, reconciliarse ustedes delante de your Yahuwah, Elohim. su Elohim. Does anyone know? Can anyone give me a definition of atonement? ¿Puede alguien darme una definición de expiación? At one man. At one mint tov, at one mint with Yahuwah. Estar en unidad con Yahuwah, de nuevo. He's your enemy. Él es tu enemigo. You're his enemy. Tú eres su You enemigo. need to become friends. Necesitan hacerse The amigos. only way you can become friends, La única manera para hacerse amigos he's got to make you as clean as he es is. que Él te tiene que limpiar y He's got to purificar wash you as clean tan as he limpio is. como Él es. Limpiarte tanto como He Él es. spills his own blood Él derrama su propia sangre to make you as clean para purificarte a ti de igual manera, as he is. tanto como Él es. Now you're at one mint. Y ya estás en Ejad. You were unido. estranged lovers. Éramos amantes extranjeros. He loves you, Él te amaba, but you were estranged. pero eras One day a extranjero. year, Una vez al año, Yom HaKippurim, Yom HaKippurim, this coming Yom Shishi, este Yom Shishi venidero, he will make an atonement for the entire hará nation. una expiación para la nación entera. Let's see if Yahuwah takes Yom HaKippurim seriously. Veamos si Yahuwah toma en serio a Yom HaKippurim. Verse 29. Verso 29. Any being who claims to be an Israelite Todo ser que se dice ser un israelita, that shall not be self-humble, que no se afligiere, que no se humillare, afflict in the same Yom, en este mismo Yom will be cut off será cortado from among his people. de entre su pueblo. And those of us who were not always living like an Y Israelite, aquellos de nosotros que no siempre vivíamos como we were israelitas, either unsaved or in a false religious system. o no éramos redimidos o estábamos en un sistema religioso It was not falso, fun being cut off y no era divertido estar cortado from Yahuwah. de Yahuwah. Am I correct? ¿Es cierto? Can you be saved and cut off ¿Puede ser redimido y ser from the cortado people of Israel? del pueblo de Israel? Absolutely. Absolutamente que All my sí. Christian friends find themselves in that place. Todos mis They're amigos saved, cristianos se encuentran en ese lugar, son redimidos, but they're doing their own pero thing. están haciendo su propio trabajo, They're walking in their own way. caminando en sus propios caminos.
They may be saved, Quizás sean redimidos, but they don't have the abundant life that his people enjoy from Shabbat to Shabbat, from Chodesh to Chodesh, from Moed to Moed. That abundant joy and nachas and happiness and richness is missing. pero no tienen esa vida en plenitud, esa Jaim en plenitud, que se goza de Shabbat en Shabbat, de Chodesh a Chodesh, de fiesta a fiesta, de año en año. Ese gozo y ese holgorio está ausente de sus vidas. Y karet me amó. Y karet me amó. Y karet me amó. Y karet me amó. Cortado de su pueblo. It's like Yahweh cutting off the hand Es como Yahweh cortando la mano in a body. en un cuerpo. And whatever being does any kind of work Y cualquier ser que haga cualquier tipo de trabajo in that same yom, en ese mismo yom, that same person, not somebody else, esa you, misma persona, no nadie más, tú, me, yo, anybody. cualquiera, What body? ¿qué cuerpo? Somebody. Alguien, Anybody. cualquiera. Will I destroy Destruiré yo from among the people. de entre el pueblo. So in case you didn't get it the first time, Así que en caso que no lo hayas entendido la we will be primera cut vez, off from the Commonwealth of Israel, serás cortado de la mancomunidad de Israel and we will be y destroyed seremos destruidos from among the people of de Israel. entre nuestro pueblo Israel. So you think Yahuwah takes this seriously? Así que piensas que Yahweh toma esto en serio. 2 warnings, Dos advertencias, one after the other. una tras la I'll otra. cut you, Te cortaré but I won't be satisfied cutting you, then no- I'll destroy you. y no me alegraré con No, solo thank you, cortarte. Abba. I think I may consider obeying you this time. No me alegraré con solo cortarte, pero igual te destruiré. No toda Abba Yahweh, yo creo que te quiero obedecer en este caso. If people don't keep Yom HaKippurim, Si la gente no guarda Yom HaKippurim, like you guys weren't keeping it all these years, como right? todos estos años que You weren't ustedes keeping it, no lo habían estado guardando, right? You didn't die. no murieron. That's called grace. Eso se llama ternura. The grace of Yahuwah La ternura de Yahweh, has kept you alive. que te ha mantenido But vivo. now those who know to do good Pero ya los que saben hacer lo correcto and doth it not, y que no lo hacen, to him it is sin. para él es pecado. Say that again. To him that know to do good and doth it Aquel- not, to him it is sin. Aquel que sabe hacerlo todo y no lo hace, para esa persona es pecado. So I know Así que yo when we sé were wandering in our exile, que cuando estábamos preambulando en nuestro exilio, we weren't keeping the feast day of atonement. no estábamos guardando el yom de la expiación. But now that you know better, Pero ya que lo entiendes mejor, don't keep doing what you were doing before. no sigas haciendo lo que antes If hacías. your mom and dad and your relatives don't get it, that's between them and Yahweh. For him that knoweth to do good and doth it not, to you, now to you it is a sin. To them, your family, it's not a sin because they don't know. Si tu Right? mamá, They don't know. tu papá, They don't know any better. si tu mamá, tu papá, tus familiares no lo quieren hacer, se rehúsan a hacer, ok, stop, no entienden. Pero si tú ya entendiste y no lo haces, para ti es grave pecado. You shall do no manner of working secular or for remuneration. No harás ningún tipo de trabajo ni para remuneración. It doesn't mean you can't work in the house of Yahweh. Pero esto no quiere decir que no puedes trabajar en It la doesn't casa mean you de can't Yahweh. work cleaning and preparing. It doesn't mean that. No quiere decir que no puedes trabajar, limpiar y preparar. No significa It means eso. for pay. Quiere decir que no te pueden pagar. No puedes trabajar para tu salario. These instructions Estas instrucciones shall be for 1,500 years. solo serán para 1500 años. And when I send my son Yahusha, Y cuando yo envíe a mi hijo you Yahusha, could enter a new period of rejoicing. pueden entrar en un nuevo intervalo de And regocijo you can call it sloppy agape. y pueden llamarlo agape sucio. Is that what the Lord said? ¿Es eso lo que dijo el soberano? That's my problem with this Hebrew roots movement. Este es mi problema con este movimiento de That's las one of my raíces, issues with de las this raíces Hebrew roots hebreas. movement. De las raíces hebreas. Con esto es que tengo problema. I can't get rid of the word forever. No me puedo deshacer de la He says palabra keep Shabbat forever. para siempre. Él dice guarda Shabbat para siempre. He says keep Passover forever. Dice guarda la Pascua para siempre. He says keep the Day of Atonement forever. Dice guarda el Yom de expiaciones para siempre. He said sit, sing, and worship in the tabernacles for 7 days every year forever. Dice siéntense y adoren en la Sukkot para siempre. But Por 7 días del año para siempre.
But the paid religious professional told me that Messiah has come. Pero el profesional religioso asalariado ya me dijo que Mashiach ya vino. And it's no longer forever. Y que esto ya no es para siempre. Forever now means whenever you want to. Para siempre hoy significa pues cuando te dé la gana. That's why you need a new pastor. Por eso necesitas That's un why you nuevo need a new pastor church. y una iglesia nueva. That's why you need a new religion. Y una nueva religión. Who will tell you what it says and not what he thinks it says or what he wants you to think it says. Que te dirá lo que Hallelujah, brother. Que te dirá exactamente lo que dice la palabra, no lo que ellos piensan que dicen o lo que ellos quieren que diga. You ought to thank Yahuwah for the new wine Debes de darle hodó a Yahuwah por el vino nuevo that is coming out of this que place. está viniendo de este lugar. That does not corrupt the word of Yahuwah to do this to your ears. Que no corrompe la palabra de Yahuwah para cosquillarte los oídos. These things are leolam vaed. Estas cosas son leolam vaed, para siempre. Or another way to say it, olamei olme olmaya. O de otra manera de decirlo es Meaning all the worlds and all the planets throughout all the ages. Que quiere decir por todas las edades, todas las épocas, en todas las existencias, en todos los mundos. So if you move to Pluto or Neptune, así que si tú te vas a vivir a Pluto o you're a still Neptuno, expected to do this. todavía se te espera que hagas esto. Se espera de ti que sigas haciendo Just esto. don't miss the flight. Pero no te pierdas el vuelo. But at least you'll be doing the Moedim on your after you get there. Let's continue. Continuemos. Let's say we're a little thick in the head and we still haven't gotten it. Digamos que somos espesos de la cabeza y no lo hemos comprendido. Verse 32. Verso 32. We're in Vayikra 23:32. Estamos en Levítico 23:32. It shall be to you a Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton será a ustedes. Just like the weekly Shabbat. Así como el Shabbat semanal. What does Shabbat mean? Rest. ¿Qué quiere decir Shabbat? Descansar. Cease working. Cesar de trabajar. What does Shabbat Shabbaton mean? ¿Qué es Shabbat Shabbaton? If you do the Shabbat, Si haces el Shabbat, if you Shabbat, si descansas, Shabbateas, you will find rest. encontrarás reposo. In resting, En reposar, you'll find rest. encontrarás reposo. Shabbat Shabbaton. Shabbat Shabbaton. In resting, En descansar, you'll find rest. encontrarás descanso. And you shall afflict your being. Y afligirán sus seres, sus We almas. do it through fasting. Lo hacemos nosotros a través del ayuno. On the 9th Yom of the month, Comenzando a los 9 Yamim, Yom noveno del mes, that's this coming Thursday evening, que es el jueves que viene por la tarde, from evening to evening, de tarde en la tarde, de tarde a tarde, you shall celebrate celebrarán your Shabbat. su Shabbat. Baruch Hashem. People that are immature say, do I have La to? gente que es inmadura dice, tengo que hacerlo. Yahuwah says it's your Shabbat. Yahweh dice, es tu Shabbat. Why wouldn't you? ¿Por qué no lo quieres hacer? It's your Shabbat. Es tu Yom de It's not reposar. mine. No es el mío. You got married, you need a year off for your Te honeymoon. casaste, necesitas un Yom de reposo para tu luna de miel. The children of this age go to their boss like a puppy dog. Los niños de este mundo van a sus jefes como perritos, rogando. Can I get 2 weeks? ¿Me puedes dar 2 semanas, por favor? Yahuwah says, take a year to cheer up your wife. Yahweh dice, tómate un You año might have para made a mistake. alegrar a tu esposa. You all need Quizás to cheer each other up. cometieron un error, necesitan alegrarse. Don't go back to work for a year. No regreses What a a trabajar mean Yahweh. por un año. ¿Qué Yahweh tan mal? Oh, I'm worried about you, John. Oh, estoy preocupado por usted. You're Jonathan. under the law now. Jonathan, está bajo You're la in that ley. Jewish place. Está en ese lugar judío. All kind of laws and man-made stuff. Todo tipo de leyes y leyes artificiales. Really? Oh, sí. So if I get married, I get a year off. Entonces, si me caso y tengo un año de If descanso, I obey the 7th month, I have half the days in the month off. si obedezco el séptimo mes, tengo la mitad del mes de reposo, de celebración allá. If I keep the Shemitah, the land Sabbath, the land will grow tomatoes and cucumbers, and I can sit on my rocking chair in the 7th year. In the 7th year. Si guardo el Shemitah, la tierra Yeah. crecerá pepinos y jitomates en el 7º año. So look, Yo podré descansar. you get to Entonces puedes hacerlo. celebrate your Shabbat. Te toca celebrar tu Shabbat. Now remember we learned last week Acuérdense que aprendimos la semana pasada that everything in the Torah que todo lo que está en Torah, that Yahuwah gave us de lo que nos dio Yahuwah regarding feasts con respecto a las fiestas,
regarding appointed con time respecto a los tiempos señalados, did not pop no se presentó into his mind a su mente and onto the pages. y a las páginas. Okay, the Pope decided repente. that the birthday of the pagan god Mithra will now be Christmas. El Papa We'll decidió, celebrate Jesus on the birthday of Mithra. el Papa decidió que el Man. nacimiento de Mitra se celebrará el nacimiento de Jesús. Esa es Man. invención del hombre. The Pope El Papa decided decidió that Easter Sunday que el domingo del Día de la Coneja is going to be the first Sunday va a ser el primer domingo after the full moon, después de la luna llena, after the spring equinox. después del equinoccio. First the spring equinox, Primero el equinoccio de la primavera, then the full moon, luego la luna llena the first Sunday after the full moon y el primer domingo después de la luna llena. is going to be Ishtar, Va a ser el día de Ishtar, Easter. Easter. Look at me. Vean, Man makes all these decisions. el hombre inventa estas decisiones. Man makes holidays. El hombre hace estos festejos. Yahuwah does not make holidays. Yahuwah no hace festejos. Yahuwah does not give us Jewish holidays. Yahuwah no nos da festejos judíos. He gives us Mikra Kodashim. Nos da Mikra Kedoshim. Everybody's welcome. Todo el mundo es Jews, recibido. non-Jews, Puerto Judíos, Ricans, no Cubans, judíos. anybody who wants to love me and serve me, you're welcome. my Puertorriqueños y table. cubanos. Todos Can I los get que a me witness? quieren servir Somebody. son recibidos a mi mesa. Baruch Hashem Yahuwah. So let's come to this assembly with a new mind. Así que vengamos a esta asamblea con una mente nueva. You have not come here to be more Jewish than the Jews. No has venido aquí a ser más judío que los judíos. We do not celebrate Jewish holidays No celebramos fiestas judías. because your in-laws and your family are going to tell you that you're in a cult, Porque tus suegros y tu familia te van a decir que estás en un culto. and now you're doing Jewish holidays. Y ya estás celebrando fiestas judías. That's like calling the devil the creator. Es como llamarle al diablo al creador. That's like calling tomato sauce chopped liver. Es como llamarle a la salsa de jitomate hígado picado. We are not here to do Jewish holidays. Nosotros no estamos aquí para celebrar You will not fiestas find one judías. word in this book No encontrarás ni un solo palabra en este libro that refers to a Jewish que holiday. se refiere a una fiesta judía. So how can you be doing Jewish holidays? Entonces, ¿cómo puedes estar haciendo fiestas judías? You got to pray for your family. Tienes que orar por tu familia. They've been brainwashed. Han sido lavados del cerebro. If I tell you to celebrate Jewish holidays, you leave. Si yo te Don't digo stay que, here. You're in the wrong place. si yo te digo que te pongas a celebrar fiestas judías, vete de aquí. Estás en el lugar equivocado. Go back to Leviticus 23, Regresa a Levítico 23, verse 1 and 2. versos 1 y 2. The prelude to the 8 feasts that are outlined here. La introducción a las fiestas que aquí están delineadas. The appointed time. Los tiempos señalados. Yahuwah spoke to Moshe Rabbeinu saying. Yahuwah le habló a Moshe diciendo. So who is speaking here? Así que ¿quién está hablando aquí? Is it a cardinal, a bishop? ¿Es un cardenal, un obispo? Is it a Lutheran Synod governor or the governor of the Lutheran Synod of Missouri? ¿Es el gobernador de la organización luterana de Missouri? Who's talking here? ¿Quién está aquí hablando? Thus says Yahuwah. Así dice Yahuwah. Yes, it's Yahuwah talking, right? Es Yahuwah el que habla. He says, verse 2, Dice en el verso 2. speak to the children of Israel, Habla a los hijos de Israel and you say to them, y diles. the appointed times, the Moadim, Las fiestas solemnes señaladas, Moadim, of Yahuwah, de Yahuwah, they're mine, Bubba. Son They ain't mías. yours. Bad English, good point. no son tuyas, Although son in de Baker County, Yahuwah. it's normal English. Yes, it is. These are my Moadim. Estas son mis fiestas solemnes. Your de job Yahuwah. is to proclaim them Tu deber es proclamarlas by doing them. al hacerlas. These are not your feasts. Estas no son tus fiestas. These are not Jewish No feasts. son fiestas judías. These are not Jewish No holidays. son fiestas judías. They're mine. Son mías. And I've invited you. Y te he invitado. And you proclaim Y them. tú proclámalas. First step to proclaiming El them primer paso a proclamarlas is showing up. es presentarte. And then you get the right to invite others. Y luego recibes el derecho de invitar a otros. And then he goes on to list them. Y luego avanza a darnos la lista de las fiestas. Verse 3 is the first El verso 3 habla de la primer fiesta, of his feasts, de sus Moadim, the weekly Shabbat. el Shabbat de cada semana. So when we read of his feasts Entonces, cuando leemos de sus fiestas in Vayikra 23, en Levítico 23 and we're invited guests, y somos invitados especiales, we learned last week that there was a deeper understanding. aprendimos Chris. la semana pasada que hay un entendimiento más We learned profundo.
last week, ice water. Aprendimos la semana pasada Cubes, not crushed. Thank you. There is a deeper que understanding hay un entendimiento mucho más profundo. that Yahuwah gives us general Que guidelines Yahweh nos da guías generales in the Torah en Torah to know when his appointed times are. para saber cuándo son sus tiempos señalados. But if we find these things in the Torah, Pero si encontramos estas cosas en Torah, we have to understand tenemos que comprender that they are expanded que son expandidas to the nation. a la nación, They're given to the nation. son dadas a la nación. Previously, Anteriormente, they were still Yahuwah's feasts, seguían siendo fiestas de Yahweh, but they belonged to a few, pero solo le pertenecían a unos to cuantos, the patriarchs, a los ancestros, to a chosen few. a unos cuantos At escogidos. Mount Sinai, En el monte Sinaí, he invited the people él invitó al pueblo to experience what he has previously revealed para que experimentaran lo que él previamente había revelado to the patriarchs. a nuestros I ancestros. want you to get that. Quiero que comprendan eso. Thank you. Because it takes some people 30, 40 years. Porque se llevan algunas personas 30, 40 And años. most of the Hebrew roots people online don't know this. Y la mayoría de las They don't personas get this. que encuentras en They línea don't see this. que quieren aprender más de las raíces hebreas no lo ven, no lo entienden, no han escudriñado esto. Do you get what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? It wouldn't be in the Torah No estaría en Torah if it wasn't lived by our forefathers. si no lo vivieran nuestros antepasados. Yahweh didn't go one day, oh, I think I'm bored. I think I'll make up some of my holidays. Yahweh no dijo un yom. That's "Oh, not qué the way it aburrido. worked. Voy a inventarme unas fiestas. We learned last week Aprendimos la semana pasada that the gift que el don of Yom Teruah de Yom Teruah belonged to a few le pertenecía a unos cuantos in the book of Jubilee. en el libro de los And jubileos. in these latter days, Y en estos últimos tiempos he's expanded them to the entire nation. lo ha expandido a la nación entera. How many enjoyed that teaching last Baruch week? Hashem Yahuwah. ¿Cuántos se That gozaron that was a teaching and a half. de esa enseñanza? Esa fue una Baruch enseñanza y Hashem media. Yahuwah. We were Baruch flowing Hashem Yahuwah. an 8-cylinder. It was this week. It was? Yes, Yom 4. Yom Teruah. That's right. Yom 4 of the week. Fue esta semana en Yom that's Teruah, correct. cuarto Yom de la Turn with me, please, to 1 Corinthians. Vayan conmigo a Primera de Corintios. Corintia Aleph Corintia Ale 10:11. 10:11. Let me know when you're there. Háganme saber cuando hayan llegado ahí. Corintia Ale, Primera de Corintios 10:11. 10:11. Let me know when you're there. You I'm there? there. Anybody else? If you're sleepwalking, you're still required to turn there. I'll wait for you to get there. 1 Corinthians 10:11. Primera de Corintios 10:11. First sleepwalker to get there, raise your hand. You're not a sleepwalker. Anybody else? All right. All right, whatever. 1 Corinthians 10:11. Primera de Corintios 10:11. We read, Leemos. now these things Y estas cosas happened to les Israel acontecieron a Israel as an como example, ejemplo. because that example Porque ese ejemplo has been written down as our Torah, ha sido escrito para amonestarnos como Torah nuestra. como Torah nuestra. So whatever happened to Abraham, Yitzchak, Yaakov, Hanok, all the patriarchs of our emunah, Entonces lo que le haya acontecido a Hanok, a Yitzhak, a Jacob, a todos los ancestros de nuestra fe, emuná, became Torah. se convirtió esa experiencia en Torah. It was the account of their lives and their behavior to please Yahweh and to walk before Yahweh. Fue el recuento de sus vidas y su comportamiento para complacer Notice, a I love Yahweh. it. Para complacer a Yahweh. Y I noten, love it. esto lo amo. Notice, Noten, their lives sus vidas became an se example convirtieron en un ejemplo and became Torah. y se convirtieron en You get that, Torah. Amos? Baruch Hashem Yahuwah. Their life. Su vida. We study their life. Escudriñamos su vida. Baruch Hashem Yahuwah. We're studying their Torah. Estamos escudriñando su What they Torah. did, where they went, when they did it, how they did it. We study their Torah, Escudriñamos somebody. su Torah. ¿Qué hicieron? ¿A dónde fueron? ¿Qué lograron cuando lo hicieron? ¿Qué alcanzaron? ¿Qué vieron? Escudriñamos
su Torah, sus vidas, And why do we study? su obediencia. ¿Y por qué lo escudriñamos? Their lives, Sus vidas, their examples. sus ejemplos. How did their lives become a Torah or part of the Torah? ¿Cómo fue que sus vidas se convirtieron en una Torah o parte de Torah? Because Yahuwah gave their lives Porque Yahweh dio sus vidas as an example. como ejemplo. If we follow the ancient path, Si seguimos en los caminos antiguos, if we follow the emunah, si seguimos la emuná, la fe, once and for all times delivered to the ancient de Kiddushim, una vez por todas entregadas a los Kiddushim apartados antiguos, we are following the Torah. estamos siguiendo Torah. We can learn Torah Podríamos aprender from their Torah lives. de sus vidas, Not pero just déjeme from jugar. speaking, No solo de hablar, but from their example. pero de sus ejemplos. Turn to your neighbor and say, from their Voltea a tu example. prójimo y di, from their example. From their De example. sus Turn to ejemplos. your neighbor and say, their Sus example ejemplos is Torah. es Torah. This is not just Torah. Esto no es solo Torah. Can I look at your life? ¿Puedo yo ver tu vida? Does your life mimic the patriarchs? ¿Tu vida refleja a los ancestros? ¿Imita a los ancestros? And say, your life is Torah. Y decir, tu vida es Torah. And I'm studying Torah. Y estoy escudriñando Torah. And I will study how you walk with him. Y escudriñaré cómo caminarás tú con él. Or is the life that you're looking at O esa vida que estás viendo double-minded? es de doble ánimo. One way on Shabbat and a complete different person the other 6 days of the week. Es de una Yah manera- forbid, let it not be. Es de una manera en Shabbat y diferente en los otros 6 yamim de la semana. Because Prohíbalo, if you're Yahuwah, consistent que así no And you sea. don't curse, and you don't swear, and you don't fornicate. During the week, you are a Torah, an example that I want to study and that I need to follow. Porque si tú eres consistente, no maldiciendo, no haciendo cosas perversas, no fornicando en los otros yamim And laborales, vice versa. fuera de la congregación, entonces tú eres una persona y un I'm the same ejemplo dude during the week that's up here every que Shabbat. yo quiero escudriñar y que quiero seguir. With one difference. Yo soy el mismo que estoy aquí en el Shabbat, mientras y el que se presenta aquí los otros 6 yamim de la semana con una sola A diferencia. little bit more depressed, and I'll probably have a bowl of popcorn with me. Un poquito más deprimido y quizás tenga un tazón de palomitas. But I conmigo. don't swear up a storm all week. Pero yo no estoy maldiciendo un montón durante la I don't spend semana. my time going to X-rated movies. No paso mi tiempo yendo a películas de I try to be a living example. pornográficas. Intento ser un ejemplo viviente. I'm not perfect, No soy perfecto, but our forefathers pero nuestros antepasados were given to us nos dieron a nosotros as living como examples ejemplos vivientes, as Torah. como Torah, Instruction. Look instrucciones. at 1 Corinthians 10:11. Veamos el 1 de Corintios 10:11. So we need a double Torah. Así que necesitamos doble Torah. We need the Torah given to our forefathers Necesitamos la Torah que se les dio a nuestros antepasados on Har Sinai, en el monte Sinaí, but we also need the Torah pero igual necesitamos la Torah that went into the instrucción, grave. que se fue al sepulcro, But fortunately, it's recorded. pero alegremente fue grabada. It's recorded. Fue grabada. How they lived, Cómo vivieron, where they went, a dónde fueron, how they celebrated, cómo celebraban, how they obeyed, cómo how they obedecieron, were faithful, cómo eran leales, how they were consistent, cómo eran consistentes, how they were planted, cómo fueron sembrados, how they sought Yahuwah. cómo buscaban a Yahweh. And those lives are Y recorded esas vidas son grabadas as Torah. como Torah. They are written for our admonition. Son escritas para amonestación, King James, for our admonition, para to amonestación, admonish us para amonestarnos, to follow the de instructions. seguir las instrucciones. Why? ¿Por qué? Then it tells you at the end of verse 11. Y nos dice allí en el final del verso 11, Because the end of the age porque el fin de los siglos has come upon this ha venido sobre latter-day generation. esta generación de los últimos tiempos. So if they did it in the beginning, Entonces, si ellos lo hicieron al principio and we're at the end of y time, nosotros ya estamos al fin de los before siglos, time is renewed, al fin del tiempo,
ya antes de que and the Garden of Eden comes back, y si el tiempo es renovado in the millennial kingdom in the Atid Lavo, y el jardín del Edén regresa en el reino milenial, en el Atid Lavo, because Hebraic time is circular, que el tiempo hebreo es circular, then they serve as a second witness entonces ellos sirven como segundo testigo for our instruction para nuestra instrucción and admonition. y para nuestra What does it mean amonestación. to admonish? ¿Qué quiere decir amonestar? That means to keep going. Quiere decir seguir adelante, Don't stop. no You see pares. them keep going, you want to keep going. Los vemos a ellos avanzando, You tú see sigue them adelante. getting up when they fall down, Los, and you're willing to get up when you fall down. los vemos a ellos levantarse después de que se caen y te vemos a ti levantarte después de que te hayas caído. That's why gathering together in Mikra Kodesh Es por eso que at his reunirnos time schedule en Mikra Kodesh, en su tiempo de él, su is so itinerario, important. es tan importante. Because when I see you struggle and get up and you are admonished to keep going with Yahuwah, Porque cuando yo te veo a ti batallando, pero te veo levantarte y eres amonestado a levantarte y seguir adelante con Yahuwah, I'm admonished to do the same. yo soy amonestado a hacer la misma cosa. But when I isolate Pero cuando me aíslo and I stay home y me quedo en casa and I don't care y no me importa and I come once every 7 months, y vengo una vez cada 7 meses, you're prime meat eres carne for the devil para el enemigo, to steal, para to robar, kill, para and to matar destroy. y para destruir. Because you have made yourself a prey. Porque tú The te devil has hecho a cannot ti- touch you porque tú unless te- you make yourself a prey. Porque tú te has hecho a ti mismo presa para el enemigo. El enemigo no te puede tocar sin que tú te hagas para él la presa. And the first step to making yourself a Y prey, el primer paso para hacerte presa pull the blinds, es cerrar las don't answer the ventanas, phone, no contestar el teléfono, you don't return calls, no contestas las llamadas. you make believe everybody in the community doesn't exist, Te haces como que los que están en la comunidad no existen and you have made yourself a prey. y te has hecho una presa. The front line meat La carne que está en la primera for the línea vicious carnivore para el carnívoro vicioso, known as S period A period 10. conocido como ese punto A punto tan. So our forefathers Así que nuestros antepasados are Torah to be studied. son Torah para escudriñar. So there are 2 Torahs. Así que hay 2 Torahs, 2 instrucciones. Just like the Shlichim were commanded by Yahusha to follow him Así, and be living epistles. así como los Shlichim se les ordenó ser epístolas vivientes al seguir a Yahusha. Doesn't the word of Yahuwah tell us ¿Qué no nos dice la palabra de Yahuwah? that when we're following Que Yahusha, cuando estamos siguiendo a Yahusha, as he followed his father, al él seguir a su Abba, by obeying his al Torah, obedecer su Torah, what does the word call us? ¿qué nos llama la palabra? What does the word call Living us? epistles. Living epistles, Epístolas vivientes. living Bibles, living scriptures, Epístolas, escrituras read and vivientes, known cartas conocidas by all y men. leídas por todo hombre, toda persona. Can I get a Baruch witness? Hashem Yahuwah. If we are examples Si nosotros somos ejemplos to our young children a nuestros hijos pequeños and to the next y a generation, la próxima generación, where are our examples? ¿en dónde están nuestros ejemplos? Enoch, Enoch, Abraham, Abraham, Isaac. Isaac. If we do what those living epistles, the living Torahs did, Si hacemos lo que esas Torahs vivientes, esas epístolas hacían, we will be living Torahs. nosotros seremos epístolas vivientes. If they follow Yahuwah Si ellos seguían a and Yahuwah they become living Bibles, y se convierten en Biblias vivientes, and we follow them y si nosotros los seguimos a ellos, as they followed así Yahusha, como ellos seguían a Yahusha, notice, noten, one uno becomes a se reflection hace reflexión of the other. del otro. That's what Yahusha meant. Eso es lo que quiso decir Yahusha. You are the light of the world. Tú eres la luz del mundo. Because if you follow me, Porque si tú me sigues a mí I am the light of the y world. yo soy el resplandor del You'll mundo, look like me, you'll talk like me, you'll think like me, and you won't overreact and get emotional and get all bent out of shape for every stupid thing, just like I don't. te verás como yo, actuarás como yo, hablarás como yo, verás como yo, pensarás como yo y no te turbarás, no te ofenderás
así como yo tampoco. And then when people see your life, Y luego cuando la gente vea tu you resplandor, become an admonishment te conviertes en una amonestación and an instruction y una to the instrucción next a generation. la próxima generación. Should Yahushua tarry? Si es que se tarda He's Yahusha. not going to tarry much longer. Y no se va a tardar mucho I can tiempo. tell you that. Les puedo decir eso. How do I know he's coming back? ¿Cómo sé que ya está por I regresar? don't, but the scriptures do. No lo sé, pero las escrituras sí lo He's coming saben. back, and he's going to mess up a lot of your plans. Él está por regresar y va a arruinar muchos de Some of you are tus going to be crying planes. and really upset. Y algunos de ustedes van You a got your whole llorar life planned out. y van a estar muy molestos porque ya tienen toda su vida planificada. Ujú. Because I'm the same way. Porque yo soy I'm like, igual. wait a second. Yo digo, espérate un Especially when I was in segundo. my 30s. Especialmente cuando estaba en mis Get 30. married, have babies, blah, 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 go into business, blah, 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 blah. Casarme, tener bebés, entrar en los negocios, bla, 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 bla. And you're going to return to this earth and take over. Y tú vas a regresar a esta tierra y tomar control. What about, why'd I go to college? ¿Y para qué fui yo a la universidad? I used to wrestle with him about this. Yo antes luchaba con él acerca I de had the esto. chutzpah. I was a nice Jewish boy. Yo tenía la chutzpah, la audacidad, era un muchacho When I was judío doing lucha amable. libre, I was not so nice. Cuando yo hacía lucha libre ya no era tan I said, I'll amable. tell you what, you should. Pero yo le digo algo a usted. Why don't you Yahusha. stay over there for a while ¿Por qué no se queda usted allá por un so I can finish tiempecito? college and get married and have? I have some plans. Para que Why yo- don't you stay in your house? ¿Por qué no se queda usted allá en su casita? Mientras que yo Now, isn't cumplo that con carnal mis planes. thinking? ¿No es eso pensamiento But that's the carnal? way we are. Let's be Pero así somos, honest. seamos sinceros. Let's be honest. Seamos sinceros. So the call of maturity Entonces el llamado de la madurez to swear less, para maldecir give up menos, drugs, para quitarnos de las drogas, to smoke less, para fumar menos, to curse less, para maldecir menos, to lust less, para tener menos lujuria, until we become a scripture. hasta que nos convertamos en una Salt of the escritura, earth. la melajsal de la tierra. You are the light of the world. Tú eres el resplandor del mundo. A city that is set on a hill cannot be hidden. Una ciudad puesta sobre una colima no puede ser You are the escondida. salt of the earth. Tú eres la melajsal de la But tierra. if you go back to your own ways, Pero si regresas a tus caminos y hábitos the salt will antiguos, lose its saltiness. la melaj perderá su sabor And you'll be good for nothing except the junkyard. y no servirás para nada You'll más que die la as a basura. junkyard dog. Is that what you think Yahuwah wants for your life? To go back to your old way and die in the junkyard? Morirás como un perro del basurero. ¿Quieres eso para tu vida? ¿Regresar a tus caminos antiguos y regresar al basurero? And die the death of a junkyard dog? ¿Y morir la muerte de un perro del basurero? And if you ever read the book of Shemot, Y si tú has leído el libro de Shemot, early in the book, temprano en el libro, I believe it's chapter 4, creo que es el capítulo 4, in Goshen, en Goshen, where we live, en donde he vivíamos, put a difference hizo una between diferencia Israel, entre Israel, his son, su his hijo, firstborn su son, primogénito and the dog. y los perros. We don't live like dogs, No vivimos como perros and we're not to die y no tenemos que morir like junkyard dogs. como perros del basurero. So I want you to understand, Así que quiero que comprendas again this week, una vez más esta semana, as she pointed out for the second time, y ya lo señaló por segunda vez, as we began on Teruah, al comenzar nosotros en Teruah, you as a child of Yah tú como hijo de Yahuwah have two scriptures. tienes dos escrituras. One La primera is the word. es la palabra. The other are the lifestyles of commitment and fidelity La segunda se compone de la manera de vivir, el estilo de vida de lealtad por toda su vida of our forefathers. de nuestros Before there was antepasados. a church, Antes de que existiera una before there iglesia, were rabbinical Jews, antes de que existiera el judaísmo rabinical, before there was a Muhammad, antes de que existiera un Mahoma, in Islam, un Islam, before there was a Buddha full of gas antes de que existiera un Buda lleno de gas, who meditated under a tree, que meditaba bajo un árbol. Yahushua said, all who came before me. Yahusha dijo, todos los que vinieron Did antes Buddha de mí, and Gita and Vishnu and Krishna, did all these gods come before Yahusha? Buda, Gita, Every Krishna one of them. y Vishnu, Every one of them. todos estos dioses vinieron antes de And what did Yahusha. Yahushua say? ¿Y qué dijo Yahusha All who acerca de came ellos? before me are thieves and robbers. Todos los que vinieron antes de mí son I ladrones am the door. y asaltantes. Yo soy la Dalet, la puerta. By me,
a través if de any mí, man enter in, si cualquiera entrare, he shall be saved. él será redimido. And whenever he needs me, he will go in and out Y cuando él me necesite, entrará e se irá and find y pasture. encontrará pasto. Can you believe Yahusha had the chutzpah ¿Pueden creer ustedes que Yahusha tuvo la to chutzpah? call Buddha, Confucius, audacidad. Vishnu, and Krishna all? He didn't call them false gods. He called them hoodlums, Él no llamó a Buda, a thieves Krishna of the sheep. y a todos esos dioses extraños, no los llamó falsos, sino los llamó rateros, ladrones de las ovejas. But they were humble people Pero eran personas humildes. who did follow him. Que sí, hubieron personas humildes And que sí le siguieron. 1 Corinthians 10 and 11 tells us that there are such individuals. Y en 1 Corintios capítulo 10, verso 11 dice Their que lives, existieron tales individuos, sus vidas their lives are recorded son grabadas for our encouragement, para nuestro ánimo, our admonition, nuestra amonestación and for Torah instruction. y para instrucciones de Torah. So I want you to follow. Así que quiero que ustedes sigan. These Torah Moadim, Estas citas de Torah, these rules and regulations, estas these regulaciones, instructions reglas y guías, estas instrucciones did not come out of gambling. no vinieron de la nada. Yahweh says, I think I'll pick a day. No es que dijo Yahweh, yo creo que voy a escoger un día. You okay? You just stretching? You stretching? Back? Shoulders? Okay. You all right? Okay. He says, these things didn't come out of a vacuum. Estas cosas no vinieron de la nada, del vacío. I didn't play Bible roulette Yo no jugué al roulette de la Biblia to pick the days para escoger los días that I want you to gather. que yo quiero que ustedes se reúnan. Are you with me? ¿Están conmigo? I am giving these Yo days estoy dándoles estos días, estas that fechas my people were faithful to keep, en las que mi pueblo era leal a guardar, celebrating highlights celebrando ilustraciones grandes of their lives, de sus vidas. and I'm going to give it to you at Mount Sinai. Y se las voy a dar en el monte Sinaí. And when you celebrate these specific days, Cuando ustedes celebren estos días específicos, you are going to be celebrating van a estar celebrando the highlight los reflejos, las porciones altas, and the monumental achievements los logros monumentales in their Torah walk en su caminar de Torah with me. conmigo. You follow what I'm saying? ¿Ven lo que estoy diciendo? So when we celebrate Así que cuando celebramos Yom Kippur, Yom HaKippurim, we're not just, oh, we have to because we follow the Jewish calendar and not the Christian calendar. no decimos, oh, tenemos que hacerlo porque seguimos No, el calendario no. judío y no el calendario cristiano. No, para nada. Now that we're understanding Ya que estamos comprendiendo that their lives were recorded que sus vidas fueron grabadas for our instruction, para nuestra instrucción, for our admonition, para nuestra amonestación, we must safely assume. tenemos que con mucho cuidado asumir. Are you with me? ¿Está conmigo? We're getting ready, right? Estamos preparándonos, To ¿cierto? celebrate on Yom Shishi, Para celebrar en Yom Shishi, el sexto día de la Yom semana, Kippur, right? Yom HaKippurim, Atonement, the Day of Atonement, expiaciones, right? el Yom de las expiaciones. But understanding this principle, Pero el comprender este principio, we can be sure podemos tener la confianza that one of our que forefathers uno de nuestros antepasados had an experience, tuvo una a experiencia, spiritual, life-changing, life-altering, life-shaking una experience. experiencia que Somebody. alteró su vida, que sacudió su vida, que hizo una diferencia With the grandísima living en su Elohim. vida, con el Elohim. So Yahweh didn't go like this. Así que Yahweh no dijo así, no hizo así. Well, the Christians got Christmas. Pues los cristianos tienen la Navidad, The Muslims got los musulmanes tienen the Feast of Gorging. la fiesta de comer demasiado. I think I got to keep my people busy so Yo they don't work too creo much. que tengo que mantener a mi pueblo ocupado No. para que no se aburran. No, para When nada. we live the Moadim, Cuando nosotros vivimos las fiestas, we are not only celebrating our Israelite faith, no solamente estamos celebrando nuestra fe israelita, but the greatness pero la grandeza
and the spiritual highlights. y los logros espirituales. Monumental checkpoints. Los puntos de That sounds chequeo good. monumentales. Yes. I want to come up with a few more of those. Markers. Monumental checkpoints Puntos de chequeo monumentales in the life en las vidas of one of our forefathers. de uno de nuestros ancestros. So now Yom Teruah Así que Yom Teruah was a biggie era algo grande. in whose life? ¿En la vida de We quién? learned that last week. Eso lo aprendimos If you la find semana someone sleeping, pasada. give him a sharp elbow, please. Abraham, this week. Abraham. We were celebrating that day, Estuvimos celebrando ese Yom, all the great things that happened de todas las cosas grandísimas que acontecieron, to our Abba que le Abraham acontecieron a nuestro Abba Abraham on the first day of the seventh en month. el primer Yom del séptimo mes. But by the time it was given to the entire nation, Pero para el tiempo que se le dio a la nación entera, it was Yom Teruah. ya era Yom Teruah. But originally, Pero originalmente it was a monumental marker era un marcador monumental in the life of our en patriarchs. la Jaim vida de nuestro ancestro. Does that make any sense? ¿Entienden? In other words, it was the first day En otras palabras, fue el primer Yom of día the seventh month del séptimo mes before it was the Feast of Trumpets. antes de que fuera la fiesta de las trompetas. Make sense? ¿Entienden? It was the first day of the seventh before it was Fue el trumpets. primer Yom antes de que Right. fueran las trompetas. So if I'm reading Leviticus 23, Así que si estoy yo leyendo Levítico 23, now I have new eyes ya tengo ojos nuevos. because it says that the life of the Que patriarch dice que la Jaim vida de nuestros ancestros was recorded. fue grabada. But in the Torah, Pero en Torah we have recordings tenemos grabaciones of their walk with Yahweh, de su caminar con Yahweh, void vacías of dates. de fechas. Does that make sense? ¿Entienden? Oh, Jacob did this. O Jacob hizo esto, Enoch did this. Enoch hizo esto, Abraham did this. Abraham hizo aquello, Right. ¿sí? But usually not all the time. Pero usualmente no todo el tiempo. These instructions Estas instrucciones are void of dates. están vacías de fechas. Darme. Libro pequeñita. The day after the Torah was given on the 15th day of the third month, El Yom después de que Torah fue dada en el Yom 15 después del tercer mes, Yahuwah spoke to Moshe Yahweh le habló a Moshe diciendo, on the 16th day en el Yom 16 of the third month del tercer mes, and called him up y lo llamó a subir and saying, come back up to me on the mountain y dijo, regresa de nuevo a mí a la montaña and stay with me for 40 days and nights. y quédate conmigo por 40 yamim días y leilot, And 40 I will teach you the noches. early history of time Y te enseñaré la historia temprana del tiempo and the latter history of time. y el tiempo y la historia posterior del tiempo. I will teach you how to divide all the days of your life Te enseñaré a discernir, dividir todos los yamim de tu vida according to my instructions de acuerdo a mis instrucciones to be my testimony. para ser mi testimonio. Give me your heart and your ears Dame tu corazón y tus oídos and write them in a book y escríbelos en un libro that the generations may know para que las generaciones puedan saber that I have not forsaken them. que yo no las he olvidado, no las he abandonado. And this little Torah Y esta Torah pequeña, esta instrucción pequeña, will give you time te dará tiempo and will assign the y dates te asignará las fechas that I speak about in generalities de las que yo hablo generalmente in the big Torah. en Torah grande. If you don't get this, Si no captas esto, you won't know why we're No. doing this. no sabrás por qué estamos haciendo Because if esto. I say to Amos, Porque si yo le digo I a could pick on you today because Sophia's not here. puedo hablar con usted. No one here to defend you. No hay nadie aquí que lo defienda. If I say to Amos, you better be here on Friday. Si le digo, Amos, más vale que usted llegue aquí el viernes. Your president is not a crook. You better be here on Friday. Más vale que estén aquí el viernes. Because gold is going to kill you if you don't. Are you Porque- coming? porque- Heck no. porque- I'm going to make it my business not to show up. Porque Dios los va a matar si no 'Cause I don't like llegan. that kind of God. Si no llegan. Claro que no van a venir porque yo lo haré mi asunto no llegar porque no me gusta ese tipo de Dios. Because I'm not a crook. And he's not a murderer. Porque no soy un ladrón y él no es un asesino. But what happens if
the next day, Pero ¿qué pasa si al próximo Yom, after Torah was given, después de que Torah fue dada, he gave him a little Torah le dio una Torah pequeñita to explain to para us explicarnos why Leviticus 23 demands us to be here porque es que Levítico 23 nos requiere, demanda que estemos aquí on the 10th day of the 7th month? en el 10º Yom del 7º mes. We're going to learn, Vamos a aprender, as did Moshe, así como Moshe, how to divide time cómo discernir, dividir and el why tiempo. time is time. ¿Y por qué el tiempo es el tiempo? Because Yahuwah lives outside of time. Porque Yahuwah vive fuera del tiempo. But for us as Israel, there is time. Pero para nosotros como Israel existe el tiempo. So why is the Feast of Trumpets celebrated by our nation Entonces, and by Yahusha? porque es que la fiesta de las trompetas es celebrada por Yahusha y por nuestra Because that nación. was a huge instructional day, Porque ese fue un yom grandísimo de instrucción. an example to us Un ejemplo para nosotros of our father what? de nuestro antepasado Our father Abraham. Abraham. Yes? ¿Sí? Okay. Okay. So we understand the principle, Así right? que comprendemos el principio, We ¿cierto? don't do something because it's just here. No hacemos algo solo porque esté aquí. There were forefathers Eran nuestros antepasados. who had great monumental Los que moments tuvieron eventos monumentales with our father con nuestro Abba on his solar en calendar. su calendario solar. And then those moments, Y luego those precious moments esos momentos preciosísimos that used to belong only to Abraham que antes solo le pertenecían a Abraham, now belong to me, hoy me pertenecen a mí. now belong to you, Hoy te pertenecen a now ti. belong to your wife, Hoy le pertenecen a tu now belong esposa. to your children. Le pertenecen a tus hijos. You don't want to be cut off from that. He just said, if you don't celebrate what happened in the life of your Y ancestors, tú no quieres ser cortado de eso. Acaba de decir que si tú no celebras lo que aconteció en la vida de tus antepasados, you'll be cut off. serás cortado. Ujú. Who has the book of Jasher? ¿Quién tiene el libro de Yashar? Aquí. Go ahead. In there? Oh, never mind. Jasher. Anybody with the book of Jasher? ¿Alguien tiene el libro de Yashar? I don't have it with me. Anybody with the book of Jasher? ¿Alguien con un libro de Yashar? No? Sefer HaYashar? Okay, while we're looking for Sefer HaYashar, remember all these books are our instructions because in these books we see the way our forefathers lived. So we need these books to study what they did so we can do the same thing. While she's looking for Sefer Yashar, turn with me, please. I hope you have this one. To Jubilees, chapter 34. Yoblim. Most of you can get it on a cell phone. You can get it on the internet. Or you should have a hard copy if you can afford one. I would strongly suggest picking up 10 or 12 of these and distributing them to your family and friends. Because this will fill in the missing pieces of the Torah. All the details of why we do what we do, why the nation does what it does. So I would suggest picking up a dozen if and when you can afford to do so. Jubilees 34:10. And then we'll just do this a little bit out of order. Sister Mariamne is going to get a Sefer Yashar. Okay, you should be able to find it online. Okay, thank you. And be so kind and read it, please. Which? The book of Jasher, Ajá. 41. Everybody, if you can get it. Capítulo 41 del libro de You can get Jasher online too. Jasher 41, Yashar 41. 28 to 34. 28 to 34. Dig in. We're about to go for a ride. You said 41? Jasher 41, Yashar capítulo 41, 28 through 34. versos 28 a 34. I love the word of Yah. Oh, man, I love the word. Baruch Hashem. I'm excited. Whenever I open my mouth at his word, praise Yah. His word is tov. His word is good. His word brings light. His word is salt. His word is a light unto my path and a lamp unto my feet. Bless his kadosh name, somebody. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Su Hashem palabra la amo, dice Yahuwah. Sholia. Su palabra la amo, es una dulzura a mi paladar, es un resplandor a mis pies, es guía para mi vida. Amo su palabra.
Sefer Yashar 41:28. Libro de Yashar 41:28. And they took him and cast him into a pit. Stop. He's Y lo talking tomaron about. y lo echaron en un pozo. He's talking about Yosef, Hablando de José, our father Joseph. nuestro Abba Yosef. Go ahead. Baruch Hashem Yahuwah. And in the pit there was no maín. Y en el pozo no había agua, but serpents and scorpions. Listen Sino carefully. que serpientes y escorpiones. And Joseph was afraid of the serpents and scorpions. Y José tenía temor de las serpientes y los escorpiones that were in the pit, que estaban en el pozo. And Joseph cried out with a loud voice. Y Joseph clamó con voz alta. And Yahuwah hit the serpents and scorpions in the sides of the pit. Read to 34. Make sure you stop at 34. Oh, I'm barely in 28. Y Yahuwah escondió las serpientes y escorpiones en los lados de ese pozo. And they did no harm to Joseph. Y no lastimaron a Joseph. And Joseph called out from the pit to his brothers. Y Joseph clamó de ese pozo a sus fraternos. And said to them, y les dijo, what have I done to you? And in what have I sinned? ¿Qué les he hecho? ¿Y en qué he pecado? Why do you not fear Yahuwah concerning me? ¿Por qué no temen a Yahuwah con respecto a mí? Am I not of your bones and your flesh? ¿Que no soy yo de su carne y sus huesos? And is not Jacob your Abba, my Abba? ¿Y que no es Jacob su Abba, mi Abba? Why do you do this thing to me this day? ¿Por qué me hacen esto en este yom? And how will you be able to look up to your Abba Jacob? ¿Y cómo podrán ver a su Abba Jacob? And he continued to cry out. Y continuó clamando. Stop. Circle those words, crying. Continúa. Think affliction. Circula esas palabras, llamar, clamar. Who's being afflicted on this day? ¿Quién está siendo afligido en este yom? I'm sorry, in this backdrop. En esta situación, Joseph. José. The brother of Benjamin, the son of Rachel and Jacob. El ají de Benjamín, el fraterno de el fraterno de Benjamín, hijo de Jacob y Raquel. And he continued to cry out and called to his brothers. Y continuó clamando y llorando, clamando a sus fraternos from the pit, de ese pozo. And he said, oh, Yehuda, Shimeon and Lewi, my brothers. Y dijo, oh, Yehuda, Shimeon, Lewi y mis fraternos, lift me up from the place of darkness. Levántenme de este lugar de oscuridad, in which you have placed me, en el que me han puesto. And come this yom to have rachamim on me. Y vengan en este yom a tenerme compasión. Stop. You children of Yahuwah. Stop. Rachamim, hijos de Yahuwah. Mercy. Rachamim, compasión. Mercy seat. Asiento de forgiveness. Compasión, perdón. To those who are being afflicted. A los que están siendo afligidos. He's in the pit. Joseph is in the pit. Está en He's el being pozo. afflicted. Está He siendo cries afligido. out for Clama. mercy. Pidiendo ternura, compasión. And the fear of Yahuwah. Y el temor de Yahuwah. What verse you in? Verse 30. Okay. Go to 34, please. Okay, vamos al verso. Well, are you certain? Because there's some really cool stuff here. No, I'm not going to go further. Are you certain? I'm very certain. It's talking about food and drink. After you calm down, you'll know that I'm certain. It's talking about food and drink. I know. 34. Vamos al 34. And all his brothers heard his cries, y todos sus fraternos oyeron sus clamores, and weeping in the pit, Okay. y su llorar Weeping, en ese pozo. Affliction, Llorar, aflicción, crying llorar for all the brothers of the tribes of Israel. para todos los fraternos de las tribus de Israel. Continue. And his brothers went and removed themselves from the pit, y se fueron sus fraternos y se quitaron de ahí de ese pozo, so that they might not hear the cries of Joseph, para no poder oír los clamores de Joseph, and his weeping in the pit, y su llorar en ese pozo. That's it. Thank you. Now go to Jubilees 34:10. Vamos a Jubileos 34. So what did we get out of Jasher 41:28 to 34? Así que, ¿qué vemos de aquí de Yashar 41, 38 a 34? Our forefather Nuestro antepasado was afflicted, fue
fue afligido in pain, en dolor, crying out for mercy clamando, pidiendo perdón, compasión to Yahuwah a Yahweh because of what was happening por lo que estaba aconteciendo to him a él through the affliction of his brothers. a través de la aflicción de sus fraternos. But we still don't have a date, do we? Pero todavía no tenemos un Yom, ¿cierto? Because Jubilees is not designed to give us a day and time. Porque Jubileos no está diseñado a darnos una fecha Hello? y un tiempo. ¿Sí? I'm sorry, Yashar is Yashar, not. That's perdón. right. Yashar is not designed to give us a day and Yashar time. no está diseñado a darnos un Yom y una fecha y un tiempo. What book teaches us how to rightly divide time? ¿Qué libro nos enseña a correctamente discernir los tiempos? Yoblim. Jubileos. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. This is the book. Este es el libro. See, the church and the religious world, they love to quote 1 Timothy 2:15. Ven, la iglesia les gusta citar a 1 Timoteo 2:15. Study to show yourself approved, a workman who need not be ashamed, rightfully dividing the word of truth. Escudriñen para And for that, comprobarse they deserve a aprobados. kiss. Y para poder discernir la palabra de Emet. Y por ello se merecen un beso. Because they know it's important to divide, to learn how to divide the word. Anybody can know the word, but if you don't rightly divide it, it's gonna wind up consuming you and not blessing you. Porque saben que es importante correctamente dividir la palabra, porque si no la entiendes va a acabar consumiendo. Any bozo can teach the Bible. Cualquier payaso puede enseñar la The Biblia. trick is to find someone who knows how to rightly divide El truco es the word encontrar of truth. a alguien que That's sepa. the challenge, El truco es encontrar a alguien que sepa. which is why I select my correctamente- teachers very carefully. El truco es Very encon- carefully. el truco es encontrar a alguien que sepa correctamente discernir la palabra de Yahweh. Because you're responsible for who fills your ears. Porque tú eres responsable de quién te habla. You don't have to like them. You don't have to be their best friend. You don't have to go bowling. But you better find someone before you put them in your ears who rightfully divides the word of truth. Tienes que apegarte a alguien que correctamente discierne, interpreta y enseña la palabra de la Emet. But truth is not the only thing that needs to be rightly divided. Pero la realidad, la Emet no es lo único que tiene que ser correctamente discernido. What else needs to be rightly divided? ¿Qué necesita ser usado correctamente? Time. El tiempo. Okay, I'll show up on Friday. Now Ok, what? me presento el viernes. Give me ya a que- reason. Dame una razón. The first reason is, thus says Yahuwah. La primera razón es que así lo dijo Yahweh. Okay, Yahuwah, I got it. Ok, Yahweh. All right, I got it. Ya lo entendí. But can you give me the reason behind the reason? Pero me puedes dar la razón detrás de la razón. Is there a Hay una conexión a los ancestros. Will I be like them? ¿Seré yo como ellos? Will they become a good example for me? ¿Serán ellos un ejemplo top para mí? That if I live like them, I will get my reward? Que si yo vivo como ellos, conseguiré mi galardón. Go with me, please, to Yoblim. Vayan conmigo al libro de los jubileos. Jubilees 34:10. 34:10. We're going to go quickly. Vamos a ir rápido. Again, please secure your copies. Una vez más, consigan sus copias This después del is Shabbat. Easy to Mañana. read, large print, and it has all the true names. Es fácil de leer, tiene los nombres reales y es un excelente libro. And by the way, Y además, well, never mind. Jubilees 34:10. Jubileos 34:10. We'll go quickly. Rápido. In the 7th year of this week, En el 7º año de esta semana, he sent Joseph, envió a José, to learn about the welfare of his brother para averiguar el bienestar de sus fraternos, from his bayit in the land of Shechem, de su casa en la tierra de Shechem, meaning 2 shoulders, hablando de los 2 hombros, and found them in the land of Datan. y los encontró en la tierra de Datán. Joseph's brothers Los fraternos de José dealt treacherously traicionaron a José and formed a plot y conspiraron against him en contra de él to slay him. para matarlo. But changing their mind, Pero cambiando de parecer, they sold him to Ishmaelite merchants, lo vendieron a mercaderes ismaelitas and they brought him down to Mitzrayim. y lo trajeron a Mitzrayim, lo bajaron a Mitzrayim And they sold him to Potiphar, y lo vendieron a Potifar, the eunuch of Pharaoh, el eunuco de Faraón, the chief of the cooks, el jefe de los cocineros, the priest, el ministro Cohen and Kohen of the city of Elu. de la ciudad de Eleu. And the sons of Yaakov Y los hijos de Jacob
verse 12, verso 12, slaughtered a kid. degollaron a un chivo. Okay, watch. Vean, The sons of Jacob los hijos de Jacob slaughtered a kid, degollaron a un chivo. a goat. A un chivo. Okay, think goat, Piensen en chivo. kid. Did it say that Potiphar was a eunuch? Yeah. Because he had a daughter, right? And a wife. Maybe that something happened to him. No, but eunuch could also Maybe be his wife got believer. upset one day and gave him a good schnapps and the kishkis. Doesn't in another place eunuch mean believer? Or it could mean eunuch. The Hebrew word for eunuch is La palabra mamina, which could either mean eunuch or believer. That's why he was a So he might have been a believer He was a Kohen. in the pagan deity. He was a Kohen. So the word eunuch here, the Hebrew word eunuch, mamin, could either mean a believer or someone who's castrated. So I think in this case, it would mean a believer in their pagan system, a believer It from could have been Pharaoh's house. It could have been a believer in the house of Pharaoh of Yahuwah. Okay, but I mean, probably a believer within the context of their gods. Verse 12. Verso 12. Eunuco quizás quiere decir, lo más probable es que quiere decir eunuco, pero igual puede significar creyente, como dijo Sholiach Mamini. And the sons of Yaakov Y los hijos de Jacob slaughtered a goat. degollaron un chivo. In Leviticus 23, we read of how many goats? En Levítico 23, ¿de cuántos chivos leemos? One kid for Yahuwah Uno para Yahuwah and one kid for y Azazel. otro para Azazel. We just read that. Acabamos de leer eso. 2 goats. Dos chivos. They dipped the coat Metieron el abrigo o el manto de José in the blood of the goat en la sangre de ese chivo and sent the blood and the coat y enviaron la sangre en el manto to Yaakov, their Abba, a Jacob su Abba on the 10th day en el 10º yom of the 7th month. del 7º mes. So they pretended Joseph was dead. Así que hicieron como que murió They José. threw him in a pit. Lo echaron en un He pozo. wept, he afflicted himself, he suffered, he cried out, Lloró, se afligió, just like sufrió. we are required to do on Yom Así Kippur. como se nos requiere a nosotros hacer en Yom HaKippurim. And they sent the bloody coat Y enviaron el manto sangriento and the bloody scapegoat, y ese chivo expiatorio o de sangre, the coat from the scapegoat, el manto con la sangre de ese chivo to Yaakov, a Jacob. and Yaakov received the notice of his son's alleged death Y Jacob recibió la noticia alegada de la muerte alegada de su hijo Joseph on the 10th en day el 10º día Yom of the 7th month. del 7º mes. What day is the 10th day of the 7th Que month? Yom es el 10º Yom del 7º mes. What day is the 10th day of the 7th The month? 6th Yom of the week. Yom Kippur. Yom HaKippurim. So when Yahuwah gives it to the nation, Entonces cuando Yahuwah se lo da a la nación, it's not a Jewish holiday. no es una Well, I used to be a Christian, now I'm Jewish. no es una fiesta judía, no es de decir antes yo era cristiano, hoy No. soy judío. No, Now I follow the ancient path, hoy sigo los caminos antiguos and I am redeemed and pleasing to the Father y soy redimido y complazco al Abba. the same way my forefathers were. De la misma manera que lo fueron mis antepasados. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 13. Verso 13. When Yaakov thought that Yosef had been murdered, Cuando Jacob pensó que su hijo Joseph había sido asesinado, he mourned all that night. Verse 13. lamentó toda esa laila, toda esa noche. Verso 13. Jubilees 34:13. Jubileos 34:13. Yaakov mourned all night, Lamentó toda esa laila, esa noche, for they had brought to him in the evening porque se lo habían traído en la tarde of that day. de ese yom. The evening of that day, Y en esa tarde de ese yom, I believe here is the 9th. creo yo que fue el 9º. The reason
we read in Leviticus. La razón que leemos en Levítico. How many remember the Parsha today? ¿Cuántos se acuerdan de la parashá hoy? How many remember the Parsha? ¿Cuántos se acuerdan de la Every day parashá? begins at sunrise. Turn to your neighbor and say, every day begins at sunrise. Todo yom comienza I'll al be your neighbor. amanecer. Every day begins at sunrise. Todo yom comienza al amanecer. But this day is to begin to be Pero celebrated. este yom tiene que comenzar a celebrarse. Look at Leviticus, Vayikra 23:32. Levítico 23:32. On the 9th in the evening, El noveno yom en la tarde. Thursday night at sundown, El jueves a la puesta del sol. until Friday at sundown, Hasta el viernes a la puesta del we sol. shall celebrate our time off. Celebraremos nuestro tiempo de descanso. Why? ¿Por qué? Because it was the evening of the 9th Porque fue la tarde de la Laila that del our 9 father Jacob que nuestro Abba Jacob got the news recibió las noticias that Joseph was que dead José había muerto and began mourning y comenzó and su weeping lamento y su and llorar, crying su llorar and repenting y in his heart arrepintiendo su corazón of how he could have been a better father. de cómo pudo haber sido un mejor The papá. bad news came the evening of the 9th. Llegaron las malas nuevas esa tarde del 9. So do we need the little Torah? Así que necesitamos la Torah pequeña. Absolutely. Absolutamente que sí. The blessed book of Jubilee. El libro Baruch de los jubileos. So the morning began in the evening. Así que el lamento comenzó en la tarde. And the morning became more feverish so that he developed a fever. Y en la mañana y le dio una fiebre fuerte For he had become convinced that his son was dead. porque había sido convencido que su hijo había muerto. An evil beast has devoured Joseph. Una bestia malvada se devoró a José. And all the house of Jacob mourned with him. Y todos los miembros de su casa de Jacob That evening hicieron luto con él esa Laila. and that day, Y ese Yom they were mourning with Jacob. estaban de luto con Jacob. They were mourning and bitter and weeping and crying, En lloro amargo, en llorar, begging for rachamim, rogando rajamín, begging for atonement, rogando expiación, begging for resurrection, rogando resurrección, begging that the bad news was not in fact bad. rogando que las malas noticias no fueran malas. That evening Esa Laila and the entire next day. y todo el Yom próximo. So why did Yahuwah Entonces, ¿por qué fue que Yahuwah command our people le ordenó a nuestro pueblo that this is the one day a year que este es el Yom, una vez al año, when we would be atoned for, cuando seríamos expiados, to reverse para voltear the mourning el lloro and the death y la and the muerte curse y la maldición that happened to the house of Jacob, que le aconteció a la casa de Jacob and to turn it into y blessing de convertirlo en braca for our nation para nuestra nación. if we remembered Si es que nos acordáramos his mercy. de su compasión, He would provide life él proveería Jaim vida and good news. y The good alegres news of the nuevas. blood of Messiah. The good news of the blood of Messiah on the day when our forefather received the bad news of the blood of his son Joseph. Do not follow the Christian religion. Do not follow the Jewish religion. Do not follow the Muslim religion. Do not follow religion. No sigan la religión cristiana, ni la religión judía, ni la religión musulmana. No sigan la His religión. paths are pleasant, Sus senderos son and all his placenteros. ways are Y peace, todos sus caminos son and all shalom. his ways have meaning. Todos sus caminos You tienen want meaning or you significado. want darkness in your life? What do you want? ¿Quieres significado Come on, children of o Yah. quieres tinieblas en tu I want vida? meaning. Yo quiero significado. If I'm going to take off from work and risk losing my job, give me some meaning. Si me voy a What is the arriesgar, connection? What is the point? What is the purpose? si me voy a arriesgar tomándome un yom de descanso de mi trabajo, dame algo de significado. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado de arriesgarme a perder mi trabajo? You know how many bosses I had to fire in my walk in Torah? ¿Saben cuántos I don't have jefes? enough fingers ¿Saben to cuántos count all the jefes? bosses that I fired, ¿Saben cuántos jefes to keep tuve? his word. ¿Saben cuántos jefes tuve yo que correr para poder guardar su palabra? Konachowski, you know, if you take off again, Con Echowski, usted sabe que si vuelve a tomar otro día de descanso, you can't keep working no here. puede seguir usted trabajando aquí.
I said, okay. Yo le dije, ok. When do I pick up my last check? Cuando levanto mi último I cheque. didn't freak out. Yo no me I didn't have a asusté, meltdown. no me derrití. I didn't have a panic No attack. tuve un ataque de I had no pánico. CBD oil in those No days. tenía aceite CBD en esos tiempos. Rivka did all those things for me. I didn't need to do them. Rivka hacía todo eso por mí. Yo no She's like, necesitaba hacerlo. "Ah! Ella era la que se asustaba. How are we gonna pay our bills?" I said, "We're not. Yahweh." Y digo, ¿cuándo vamos a pagar nuestros gastos? Y le dije, no lo I'm vamos picking a on hacer. poor Rivka. I'm sorry, Yahuwah lo va a sweetheart. hacer. Don't cook my dinner this week. I'll be all right. I mean, we know it. It's like I have fire. Listen, can we talk? ¿Podemos conversar? There's nobody listening, No right? está nadie escuchando. No, pai. Okay, let's talk. I was such a Jesus freak, Yo era un loco por Jesús, even though I didn't play AC/DC, you know. aunque no tocaba hacer eso. Not AC/DC. What is that called? I don't know. DC Talk. DC Talk. These sounds like Aerosmith. I don't know. Anyway, how many children of the resurrection ¿Cuántos hijos de la resurrección do you know conoces tú that had the opportunity for Yahuwah's glory and honor que tuvieron la chance para la estima y el resplandor de Yahuwah, to fire the U.S. government? de correr al gobierno estadounidense? I was a mail handler Yo era uno que in the Bronx. era un cartero en Bronx. People with a high school education would order me around, pick up, drop off, bend down, blah, 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 blah. And I was a college graduate with a master's degree from Liberty University in Bible missions in Colorado. Who are you to give me orders? Yo trabajaba en los correos de Nueva York y personas graduadas de la preparatoria y nada más me estaban dando órdenes mientras que yo era un graduado de la universidad y ellos me estaban ordenando a mí. Make a long story short, Para cortar la historia, I had to work day, I had to work night. tuve que trabajar en el Yom, en la Laila. I worked in Fort Apache in the Bronx. Trabajaba en el Home Puerto of Apache. Sylvester Stallone's movie. En How la, many remember that movie, Fort Apache? en In the la, Bronx? en la casa Anyway. en el hogar de la película Fort Apache de Sylvester One day I Stallone. told one of those junior high school dropouts with a badge, Una vez le dije a uno they de used to order me esos, around. de esos muchachos que dejó la escuela y tenía su cargo I ain't ahí coming en las in anymore. oficinas. Le dije, yo ya no voy a regresar. And they said, why? Y me dijeron, ¿por qué? So you know why. Y yo les dije, ¿usted sabe por qué? Oh, it's that Bible Esa Biblia. that you're always reading during lunch, Que during usted- break? Is it that Bible is causing you to quit? Es la Biblia que usted está siempre leyendo durante sus descansos, le está causando que deje su I trabajo. want to apologize. Yo le dije, no les You're voy a a... lot smarter than a junior high school student. You're right. You figured it out, didn't you? You're a smart guy. Le quiero pedir disculpas. Usted es inteligente. Anyway, make a long story short, I fired Uncle Sam, Para acortar la historia, corrí and al tío Sam I never worked another day for the post office. y nunca más volví a trabajar para los Toby, you know how long I postales. lasted in the post office? Le digo cuánto 3 duré. weeks. 3 semanas. 2 weeks of training and 1 week of schlepping. 2 semanas de entrenamiento y una Can anybody semana de identify trabajo. with this? Baruch ¿Puede Hashem Yahuwah. alguien identificarse con esto? Part of my resume, I fired Uncle Sam. Parte de mi currículum. Corrí al tío Sam. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. On that night, En esa Laila, en esa tarde. we did 13. Yes. And Okay. 14. 14. His sons and his daughters rose up to comfort him. Sus hijos y sus hijas se levantaron a consolarlo. But Yaakov refused to be comforted Pero Jacob se rehusó ser consolado. because Joseph, his beloved son, Porque su hijo amado José, the firstborn su primogénito of Rachel, de Raquel, one of his 4 wives, una de sus 4 esposas, was now allegedly dead. alegadamente había muerto. 15. 15. And on that Yom, Y en ese we're in Yom, Jubilees 34:15. If you're jubileos just joining us. 34:15, si apenas estás con nosotros, jubileos If you don't know what 34:15. Jubilees is, it's the book Moses received on Mount Sinai Si no that your sabes, last rabbi didn't tell you about. si no sabes qué es el libro de jubileos, es ese libro que recibió Moshe en el monte Sinaí, en el Yom 16 del tercer mes, del que no te habló tu rabino. That has all the dates of our forefathers' special memorial highlights. Que tiene todas las fechas de los logros y todos los eventos monumentales de nuestros antepasados In their walk with our Abba.
en su caminar con nuestro Abba. On the same Yom, En ese mismo Yom, what day is that? que Yom es The ese, 10th day of the 7th month. el 10º del 7º mes, This coming Friday, Yom Kippur. este viernes que viene, Yom HaKippurim, Bilhah heard Bilha oyó that Joseph had perished, que Yosef había perecido and she died y ella murió in mourning. en luto. Does this blow you away? Esto les asombra. Not only did Joseph die No solamente aparentemente murió José on the 10th day of the 7th en month, el 10º del 7º mes, allegedly, alegadamente, so it was thought, y así se pensó. a type of Messiah who they thought he was dead, but he was resurrected. They caused the death of people in their family. Causaron la muerte de gente en su familia. One of Jacob's 4 wives, Una de las 4 esposas de Jacob, named Bilhah, Bilha, was so broken in heart estaba tan quebrantada en corazón and so bitter from y heartbreak tan amargamente se le quebrantó su corazón that while living in Kafar Atef, que mientras que vivía en Kafaratef, in the city of Atef, Kafratef, she died murió on Yom Kippur. en Yom HaKippurim. One of Jacob's wives Una de las esposas de Jacob died on Yom Kippur. murió en Yom HaKippurim. And I believe Bilhah, before she was Jacob's wife, was Rachel's handmaid. She was like his second mom. Okay. Era como la segunda She was mamá de very José. close to Joseph Yes. because she was, like you said, she was like his Era second como mom. su segunda mamá de José. So now I know this is not traditional marriage. Y sé que esto no es convenio de bodas. Let me tell you something, tradicional, honey. pero I'm déjenme not here to decirles teach algo. traditional Yo marriage no estoy aquí para enseñar convenio tradicional, because traditional bodas. marriage goes like this. porque el convenio One de bodas wife, tradicional 5 es years, divorce, and then divorce court una esposa, 5 años y el divorcio y la corte de divorcio, because you found a younger model porque encontraste un modelo más or a joven better looking model. o una más guapa. That's traditional marriage. Ese es el convenio de bodas Listen to tradicional. Christian radio. We're going to stand for traditional marriage. No, Escuchen la not radio me. You can stand for traditional cristiana. marriage. I'm not. Vamos a defender el What do convenio you de mean? bodas tradicional. Yo no. What do you mean? ¿Qué quiere decir usted? We need to stand for biblical marriage, Necesitamos defender el convenio de not bodas traditional marriage. escritural, no el tradicional. If it's biblical, it's kosher. Si es escritural, es kosher. Hey, you want one wife? ¿Quieres una Wonderful. esposa? Have a good Maravilloso. life. Ten una Don't vida bother me. preciosa. You want 2? ¿Quieres 2? No problem. No hay problema. You want 3? ¿Quieres 3? No problem. No hay problema. This is not traditional marriage. Este no es el convenio tradicional. No one here practices it as a tradition. Nadie lo practica como tradición. Pero But it is what? es que Biblical marriage. escritural. So we stand for biblical Así que marriage. representamos el convenio escritural. Many years ago, they had a petition floating around Margate. Muchos años atrás hubo una petición flotando por They Margate. said, you're a Bible believer. I know you love Yahusha. Yeah. Dijeron, usted es un creyente de la Biblia. Yo sé que usted ama a Yahusha. We want to have an amendment Sí. in Florida that traditional marriage must be preserved. Queremos tener una corrección de leyes que el convenio de bodas tradicional en Florida tiene que ser preservado Between one man and one woman. entre un varón y una mujer. I said, Yo dije, sir, Señor, that's not biblical. eso no es marriage. escritural. It could be, Podría serlo, but if you take out the word one, pero si quita usted la palabra uno I'll sign it. y una, yo lo firmo. Because the Bible doesn't say one man and one woman. Porque la Biblia- Dr. Dobson said it. Porque la Biblia no dice un varón y una hembra. El doctor Dobson lo dijo. Pastor Edson, a First Baptist of McClenny, said it. El pastor Edson lo dijo. You look it up in the Bible. Get my checkbook right now. Rivka, get the Búscalo checkbook. Hurry en up. mi Biblia. Hurry up, please. Where's Rivka, Rivka? apúrese. Somebody. Don't you touch my checkbook. Rivka. Mariana, go get me the checkbook. Come on. Let's go. Let's not play games here. This is when you know he's serious. That's when I whip out the Yaddy checkbook, When you know he's serious. you know we're getting down. Yeah. Come on now. Baruch Hashem Yahuwah. You thought all my humor left in the Miami videos. No. I transported some of it to Baker County. Amen. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch, get that checkbook. Come on. Oh, here we go. Get that checkbook. Is it 10,000 this time? Make it 15,000. A million. Ah! Woo! Oh, that's big. I want all my lady sisters in Mashiach
especially to listen. Quiero que todas So you las don't get mujeres offended. en It's Mashiach about time somebody escuchen told you the truth. y que no se ofendan. You're causing the rock to stop. There's some red lines between those zeros. Oh my gosh. $15,000. $1,500. No, $15,000. Okay? You want to struggle against truth? ¿Quieren batallar en contra de la I'll pay you Te $15,000. pago $15,000. All I gotta do is put your name in Lo there. único que tengo que hacer es poner tu nombre And ahí. here's all you have to do. Y esto es todo lo que tienes que hacer. Find in the Bible where it says Búscame en la Biblia donde that dice marriage that pleases God que el convenio que le complace a Dios is between one man and one woman. es entre un hombre y una mujer. And you'll get this check. Y te doy este cheque. Let me know when you find it. Díganme cuando lo encuentren. Why are you looking at me like that? Don't you want the money? Que no quieren el dinero. Don't you want the money? We're looking. Okay. Find where it says that marriage is between one man and don't take me to the Garden of Eden because it just says a man will leave his father and mother and be joined to his wife and the two shall become one flesh. It doesn't say one man, one woman. Don't use that one, okay? That doesn't count. It doesn't say that. Búsquenme donde dice que la palabra especifica que el convenio de bodas es entre un varón y una hembra. $15,000. $15,000. So Bila Así que Bilha heard of the alleged death oyó de la tal muerte, a tal alegada muerte of Joseph. De Pay Yosef. attention, please. Pay attention. And she died y murió on Yom en Kippur. Yom HaKippurim. Joseph died, supposedly. Yosef aparentemente había muerto. Bila died, Bilha sí murió. supposedly. She I'm did- sorry, she did die. Now watch this. Y vean esto, The end of verse 15. el fin del verso 15. And Dinah, Y Dina, Jacob's daughter, la hija de Jacob, died murió on the 10th en day el Yom 10 of the 7th del month. séptimo mes. Now here comes the brides of Y Yahusha. aquí vienen las novias de Yahusha. We received the Torah Recibimos Torah on Mount Sinai. en el monte Sinaí. And now we Y understand ya comprendemos why the Almighty porque el Todopoderoso chose this day escogió este Yom to expand the mourning para expandir el luto to the nation. a la nación. We had a triple tragedy. Tuvimos una triple tragedia. Are you with me? ¿Están conmigo? Chris, you're with me. Somewhat. Are you eligible for the 15 grand? I think you're eligible. I don't think he wants to be. We had 3 deaths Tuvimos 3 muertes on this day. en este Yom. Joseph was presumed dead. Joseph se presumió que estaba muerto. One of Jacob's wives, Bilhah, Bilha Rachel's best friend, murió, was found dead. se encontró muerta. And the bitterness and the brokenness of heart Y la amargura y quebrantamiento de corazón caused Dinah, causó que Dina, Jacob's only la daughter, única hija de Jacob, to drop dead muriera from mourning and weeping del and luto, bitterness. el lloro, la amargura. Wow. And there was a goat involved. Y se involucró un chivo And the blood of a goat y la sangre de un chivo involved involucró. in this triple homicide. Se involucró en este triple homicidio. That goat served as proof Ese chivo sirvió como prueba that he had died. que él había muerto. Verse 16. Verso 16. Has anybody found that verse yet? Anybody? Yes. You found a verse? What? One man, one woman? Oh, no. Let me know when you find it. Back to Jubilees 34:16. De nuevo, Jubileos 34:16. Where's the check? It's right. Rifki has a check? No, it's here in the check. Give it to me again. I want to, if anybody is eligible, they need to get it. You'll be able to buy as much CBD as you want with this. Don't worry. Don't forget to put a red X on that. Oh, Shaliach, Matthew 19, Sholiach where Mateo Jesus talks about 19, the two shall be one flesh. donde Yahusha habla que los dos serán una carne. Nice try. It doesn't say one man, one woman. No dice un hombre It says y una any mujer. two shall be one flesh. Dice cualquiera dos serán una sola Keep carne. looking. Keep looking. Sigan buscando. Verse 16. Verso 16.
And there came these 3 tragic mornings Y acontecieron estos tres lutos trágicos upon Israel sobre in Israel 1 month, en un solo the mes. 10th day of the 7th month. El 10º del 7º 10 is mes. the number of judgment. 10 es el número de 10 juicio. plagues. 10 plagas. Yahushua said, I will separate you for 10 days Yahushua dijo, los apartaré por 10 y a mí to be persecuted during the great para tribulation. ser perseguidos durante la gran tribulación. And they buried Bilhah Y sepultaron a Bilha next to the tomb of Rachel, cerca de la tumba de Raquel next to the tomb of Dinah. y cerca de la tumba de Dina. They buried them on the same day. Ahí las sepultaron en ese mismo Yom. They died Murieron and were y buried fueron on Yom sepultadas Kippur. en Yom HaKippur. This was a mother of our nation. Esta fue una mamá de nuestra This wasn't nación. just one of Jacob's 4 No wives. era solo una de 4. This was a mother of our nation. Esta era la mamá de nuestra nación. Joseph, Yosef, who would represent the 10 tribes of Ephraim, que Israel, representaría las 10 tribus de Efraín y Israel, presumed to be dead, presumidos estar and the muertos. only daughter of the old man, Y la única hija del viejo, Dinah, Dina, which dead, means judgment, which means judgment. que quiere decir juicio. Dinah means judgment. Dina quiere decir juicio. She died Ella murió on this day, en este Yom. the day that would become known as Judgment El Day, Yom que se convertiría en el Yom del when juicio. Yahweh would judge our sins Cuando Yahuwah juzgaría nuestros and pecados decide who lives y decidiría quién viviría and who dies. y quién moriría. He decides who lives Él decidió quién vivir and who dies. y quién moriría. Are we Dinah ¿Somos Dina or are we Joseph? o somos Joseph? Because Joseph Porque Joseph didn't die. no murió. He was thought to be Él dead. pensaba estar muerto. Literally, when they conspired against Joseph and literally took a lie to their dad, literalmente cuando los Ajim conspiraron en contra de Joseph y llevaron la mentira a su aba, two of them literally killed their mom. 2 de ellos literalmente mataron a su mamá. In other words, those brothers En otras palabras, esos were fraternos responsible fueron for the responsables death of one of their por la moms muerte de una de sus mamás and their sister y su ajot, because of their craftiness por causa de su and their astucia evil. y su maldad. So it was a day where evil and mourning came upon Israel. Así fue un yom en que el luto y el llanto cayó sobre Israel. But when Joseph, we all know the account. Pero sabemos todos el recuento. There are no stories in the Bible, there are only accounts. No hay historias en la escritura, solo recuentos o testimonios. When Joseph lives, Cuando Joseph vive, life returns. regresa a la vida. And so this becomes Judgment Day. Así que esto se convierte en el yom de The juicio. high priest goes into the Holy of El Holies sumo ministro entra en el lugar más apartado once a year. una vez al año to atone for those brothers. In the ancient temple, En el templo I'm sorry I'm antiguo, boring you. In the ancient temple, en el templo antiguo there was a thread, había un listón, a litmus test una prueba de litmo in the Kadosh HaKadoshim. en el lugar más apartado. If Yahweh forgave the sins, the intentional and unintentional sins of the people on the 10th day of the 7th month, Si Yahuwah perdonó los pecados intencionales y no intencionales en el 10º yom de este mes, that scarlet thread ese listón escarlata turned white, se convertía en blanco. a sign to the high priest Una señal al sumo ministro that his ministry que su ministerio had atoned for Israel había expiado por Israel and escaped judgment. y había escapado juicio. But if that cord Pero si ese listón did not turn white no se convertía en blanco and stayed crimson, y se mantenía the carmesí, entire nation la nación entera was stuck estaba atorada in their sin. en su pecado. And then Yahweh killed the high Y priest Yahuwah mataba al sumo ministro as well. de igual manera. The nation died in La sin nación moría en pecado, with no atonement sin until expiación, the next chance, hasta la próxima 1 year chance, later, un año después, and the high priest was killed. y el sumo ministro moría. The Talmud teaches, El Talmud nos enseña, and history teaches, y la historia nos enseña, that something weird started happening que algo extraño comenzó a acontecer about 40 years cerca de 40 años
before the destruction of the temple. Antes de la destrucción The del second templo. temple was destroyed in 70 AD. El segundo templo fue destruido en el año 70 de la época The común. rabbis who hate Yeshua record and witness against themselves Los rabinos que odiaban a Yahusha grabaron como testimonio en contra de sí mismos that about 40 years, que cerca de 40 años, which brings us to 30 AD, que nos trae al año 30 de la época común, which just so happens to be the very year Yahusha died, que ciertamente es as el our año atonement en que murió Yahusha como nuestra expiación on Passover. en la Pascua. That cord Es el listón that would turn white que se tenía que convertir en blanco, se tenía Every que emblanquecer cada año. Yahweh was showing that the people were forgiven, Yahweh les enseñaba al pueblo que habían sido and the ministry of the perdonados high priest was accepted. y que el ministerio del sumo ministro era aceptado. Our rabbis record that in 30 AD, Nuestros rabinos grabaron que en el año the very 30 year we rejected him as our de Messiah, la época común, en el mismo año que lo rechazaron como nuestro the Mashiach, cord never again el listón nunca más turned white volvió a emblanquecerse and remained red y permaneció for carmesí 40 more years. por 40 más años. Judgment, 40 Juicio, days and 40 nights, 40 yamim, 40 leilot, noches y días, until the second temple was hasta destroyed. que el segundo templo fue destruido. And the rabbi said, why did that happen? Y luego los rabinos se preguntaron, ¿por qué pasó eso? The rabbi said, because the first temple, Solomon's temple, and the Babylonian exile happened because of idolatry. Los rabinos contestan, porque la destrucción del primer templo aconteció a causa de But la on Yom idolatría. Kippur, Pero en Yom HaKippurim, that cord stayed red for the next 40 years. ese listón Why? se mantuvo carmesí por los próximos 40 años. Answer, Respuesta, for hatred por causa de odiar without a cause. sin causa. Hatred. Odio sin causa. The rabbis admit Los rabinos admiten that Hashem que Hashem destroyed the second temple destruyó el segundo templo because we practice porque practicamos hatred el odio without a cause. sin causa. In John chapter 13, En Juan capítulo 13, Yahusha at the Passover Yahusha en la on a Pascua, Tuesday night, el martes por la every year, tarde, Tuesday night, todo año, said el to martes his, por la said to tarde, his Talmidim, les dijo a sus night, el martes por la every year, tarde, Tuesday night, todo año, said el to martes his, por la said to tarde, his Talmidim, les dijo a sus talmidim, all this todo esto is going to happen va a acontecer as it is written in their Torah. como está escrito en su Torah. They Ellos hate me me odian a mí without a cause. sin causa. Baruch Hashem Yahuwah. It got so bad Se puso eso tan mal that when the high priest que cuando el sumo ministro entered the Holy of Holies on the, what day? One time a year, on the 10th day of the 7th month, entró, this Friday, cuando el sumo it ministro, got so bad esto se puso tan mal que cuando el sumo ministro entró en el 10º yom del 7º mes, que va a ser el Death. próximo viernes, la muerte and unforgiveness. Yahweh refused to forgive the people. y no y If you hate Yahweh, my son Yahweh se and rehusó. you helped kill my son, that's it. Yahweh se rehusó perdonar el pueblo. Ustedes My odian a son. mi hijo y mataron a mi hijo. Ahí se acaba. The co-owner of the vineyard, El codueño de la viña. the way of forgiveness, El camino al the perdón. way of escape, El camino del the escape. way of atonement, El camino de la the way of expiación. pardon. El camino del perdón. You destroy Ustedes lo destruyeron. the fire escape, El escape de fuego. the way of escape. La manera de escapar. I'll destroy your house Yo destruiré su casa. because they hate me Porque me odian. without a cause. Sin causa. Never hate a man who preaches the truth of the Torah Nunca, just because you don't like it. nunca odien a un hombre que predica la Emet de Torah simplemente porque no les gusta. Say, change me, Yahweh, Digan, cámbiame Yahuwah, that I may love all of your words. para que yo pueda amar todas So, sus palabras. It got so bad Así que eso se puso tan mal. that before the Kohen Hagadol entered the Kadosh Que HaKadoshim, antes del Cohen Hagadol entrar en el lugar más Pay attention. apartado, pongan atención, before that high priest went into the Holy of Holies, antes de que el sumo ministro entrara en el lugar más apartado, they did not think he'd come out again. no pensaban que iba a poder salir de And when nuevo. that cord stayed scarlet Y cuando ese listón se mantuvo and carmesí stopped turning Lavan y dejó de convertirse en Labán, white, blanco,
They would tie a rope amarraban un hilo around the high priest's ankles. en las piernas del sumo ministro And they would listen for the pomegranate bells on his robe. y escuchaban las campanitas que estaban en su manto. And when those bells stopped ringing on the seam, on the hem of his garment, Y cuando esas campanitas dejaban de sonar allí en el borde de on Yom de Kippur, su manto, en Yom HaKippurim, they couldn't go in and get him because they would be dead. If No they went in podían. to get him, they would be dead. no podían entrar a sacarlo porque si entraban morían. So they pulled a rope around his ankle. Así que le amarraban un hilo a sus pies. And every Yom Kippur, Y todo Yom HaKippurim, from the year Yahusha died desde el año en que murió Yahusha until the temple was destroyed, hasta que fue destruido el templo, 40 years, 40 años, no high priest ningún sumo ministro lived vivió past the day of Yom Kippur. pasando el Yom Every Yom high priest was HaKippurim. killed on Yom Kippur. Todo sumo ministro moría en Yom HaKippurim. So when the Jews go to synagogue, Entonces cuando los judíos van a la sinagoga, that's the one day a year ese es el único Yom del año, on Yom Kippur, en Yom HaKippurim, Friday, viernes, that they're not playing games. que no están jugando juegos, They are humble. están And humildes, it's not about, they're not thinking about money, Wall Street, stocks. no piensan en el dinero, Wall Street, I've bienes y seen grown men, raíces. 70, 80 years old. Yo he visto They don't know any of what I've just taught you. de They don't know 70, anything. 80 años de edad, no saben nada de lo que les acabo On, de their, enseñar. on the floor, weeping, Están en el piso llorando, crying, clamando, saying, God, diciendo, Dios, don't kill me no me mate for my sin. por mis pecados, Don't kill my family. no mate a mi familia. And the next year, Y el próximo año, may none of my babies drown. ninguno de mis, que no se ahogue May ninguno none de of my mis babies bebés, or children be burned in a que house fire. ninguno de mis bebés sea quemado I en, see una, grown men and women en on un the fuego de floor. casa. Yo he visto varones, hombres, 80 años de edad, They don't have a crecidos, clue llorando, porque no tienen clave to anything I've just taught you. a nada de lo que les acabo de enseñar. They know there's something different Pero saben que hay algo diferente about Yom Kippur. acerca de Yom They HaKippurim. know that as a little child, Saben que desde niñitos I pequeños, wasn't a theologian, I wasn't a Bible yo no scholar. era un teólogo, no era un erudito de la escritura. I was scared. Yo tenía It temor, starts with an S and ends with a T tenía mucho temor of that day. I hated de that ese day. Yom. Odiaba yo ese día. Ask Rivka. Pregúntenle a She Rivka. grew up as a traditional Jew. Ella creció como judía tradicional. What Jewish holiday, ¿Qué día, qué festejo for lack of a judío? better term, ¿Qué festejo that judío she hated? odiaba a ella? What was the answer, honey? ¿Cuál era la respuesta? What day did you hate the most? ¿Qué odiaba a usted? Yom HaKippurim. Why? ¿Por qué? Fear. Porque era deprimente. Because you really believe somebody might not walk out of the shul. Porque usted realmente If creía Yahweh que, said, I don't forgive you, usted realmente creía que alguien no iba a caminar fuera de ese templo si Yahweh no les perdonaba. somebody may not walk out. Alguien quizás no y se iba de ese lugar. It was not fun. No era divertido. As Jewish children, we were taught to fear that day. Como niños judíos se nos enseñaba a temer a ese día. And now we see the history. Y aquí vemos ya la historia. Bilhah died. Bilha murió. Dinah died. Dina murió. And Joseph was... And Jacob basically died in life. Basically, Jacob was spared Básicamente Jacob fue rescatado because he could have had a heart attack. porque él pudo haber muerto de un paro His daughter, cardíaco. his wife, Su hija, su esposa and his beloved son, y su amado hijo. It was a heavy he could have died. attack. Él pudo haber muerto. He could have died. Pudo haber muerto. But he sunk into a depression. But that's it. Or woman. That's enough to kill anybody. Eso es suficiente para matar a cualquier varón o hembra. Now look at verse 17. Veamos el verso 17. And Jacob mourned Y Jacob hizo luto for what happened on the 10th day of the 7th month. por lo que pasó en el 10º yom del 7º mes. For one full year. Por un año entero. For an entire year. Por todo un año. Our Abba Yaakov did not cease to mourn. Nuestro Abba Jacob no dejó de llorar. Like you said, the depression alone could have killed him. Como dijo Or a heart usted, attack. la depresión sola lo pudo haber matado. Un paro cardíaco. He gave up. He said, let me go down to the grave, Se dio por vencido. Dijo, déjame descender al sepulcro. mourning for my son Llorando a mi hijo. and my wife and my daughter. Y a mi hija y a mi Verse esposa. 18. Verso 18. That's why I've told you a million times, where was I on Yom Kippur? Por eso yo In the les dije, basement eating pizza, hanging out with the janitor because this was too depressing. Exactly what Rivka said.
This was way too depressing for Por me. eso se los dije un Because I millón de realized I veces. might not make it. Por eso se los dije un millón de veces. Como yo pasaba los Yom HaKippurim de niño en el sótano con el custodial de la sinagoga comiendo pizza, porque yo no podía aguantar esta depresión, esta agonía de ese Yom y ese lamento en esa sinagoga. Our people had a history Nuestro pueblo tenía historia of tragedy and mourning and bitterness de and tragedia, dying on Yom Kippur. luto, amargura y morir en Yom HaKippurim. In Miami, we had a synagogue. We took over an Orthodox synagogue. En Miami tomamos autoridad de una sinagoga en Florida. And en this el sur de wonderful Florida. church was very nice to us. Y esta iglesia maravillosa fue muy amable con nosotros. They let us use it rent-free. Nos dejaron usarla sin pagar renta, But it was an actual Orthodox synagogue. pero era en realidad una sinagoga ortodoxa. And we heard that the reason that it was sold to the church Y habíamos oído que la razón que fue vendida a la is iglesia because the rabbi got up to teach on Yom Kippur es porque el rabino se levantó a enseñar en Yom HaKippurim and had a heart attack behind the pulpit. y tuvo un paro cardíaco detrás del púlpito. Remember that, Rifki? ¿Se acuerda de eso, Refka? Huh? So that's how we got into that building. Y es como entramos a ese edificio. People die on Yom Kippur. La gente muere en Yom HaKippurim. Now, when you come here on Friday, Y cuando tú vienes aquí el you're viernes, safe. estás The blood of protegido. Messiah covers you, La sangre de Mashiach te cubre, protects te you. You protege. got nothing to worry about. No tienes nada de qué preocuparte. But we're talking about a people who don't have the blood of Messiah. Pero estamos hablando de un pueblo que no tiene la sangre del They Mashiach. are in danger. Están en peligro. We are not in danger. Nosotros no We estamos can en live peligro. on any day. We can die on any day. Yahuwah, Yom Kippur has nothing to do with death in our lives. Podemos Do we got vivir- that straight? Clear? Claro? Lógico? Podemos- Claro? Lógico? Claro? Lógico? Sí. Podemos vivir Baruch y Hashem morir en Yahuwah. cualquier Yom. Yom HaKippurim no tiene nada que Let's ver con close ese with Yom. verse 18. Cerremos con el verso 18. Let's close with verse 18. Verso 18. So for a full year, Entonces, por un año entero, Yaakov Jacob was in mourning. estaba de luto. And here comes the reason Y aquí viene la razón for Vayikra 23, por Levítico 23, verses 27 to 32. versos 27 a 32. On Friday, on Yom Kippur, we'll talk about the good news, En not the Yom bad news. En Yom HaKippurim Hello? hablaremos, Yes? en Yom HaKippurim hablaremos de las alegres nuevas, no de las malas noticias. Messiah forgave us. Mashiach nos Messiah is perdonó. our high priest. Mashiach es nuestro sumo Messiah's ministro. blood covers us. Es nuestro sumo ministro y su sangre nos cubre. On Yom Kippur, we don't die. En Yom HaKippurim no On Yom morimos, Kippur, we're not judged. no somos For juzgados. whom the Son sets free Porque quien libera el Hijo is free indeed. es libero en John realidad. 8:32. Juan 8:32. You will know the truth, Conocerás la Emet and the truth will set you y free. la Emet te liberará. John 8:36. 8:36. I'm not done yet. No he acabado. Keep paying attention. Sigan poniendo Don't get atención. fidgety on me. No se me pongan nerviosos. I am closing, Estoy but cerrando, I'm not done. pero no he acabado. I need your attention Necesito su for atención. another few minutes. Unos cuantos minutos Verse más. 18. Verso 18. For this reason, Por esta razón, it is ordained se ha ordenado. for the children of Israel Está ordenado para los hijos de Israel that they should afflict themselves que tienen que afligirse on the 10th day en el 10º Yom of the 7th month. del 7º mes. On the yom that the bad news, En el Yom que las malas noticias which made him weep que lo hicieron llorar for Yosef, por Yosef arrived to his Yaakov, his Abba. llegaron a Jacob su Abba. Hold this, please. You want to give that's got to come in now, or After you read this. okay. We mourn because the news came to Yaakov, Lamentamos porque las noticias vinieron a Jacob and therefore it is ordained y por lo tanto ha sido on ordenado the heavenly tablet en las tablas de los Shamaim. that we should make an atonement Nosotros debemos de hacer expiación. once the tabernacle and the temple has been ordained, Una vez que el azúcar de la casa de Yahuwah ha sido ordenada with a young goat. con un chivo. Oh, how many goats were there on Yom Kippur? ¿Cuántos chivos habían en Yom HaKippurim? 2. One Dos. for the atonement, Uno para la and expiación. one to transfer the sins to the scapegoat, Azazel, and carry it away from the camp. Y otro para transferir Carry it los away from the pecados camp. y llevarlos fuera del campamento.
So it is ordained that the goat Así que ha sido ordenado que el chivo on the 10th day en el 10º Yom 10 should carry and atone for our sins. lleve la expiación por nuestros pecados. On the 10th day En el 10º Yom día of the 7th month, del 7º mes. not every day, but once a year. No todo el Not día. every day, No- but once a year. No todos los días, pero solamente una vez al año. For their sins, Por sus pecados. for they had grieved the affection Porque habían causado el luto del afecto de su Abba. of their Abba regarding his son. Con respecto a su hijo, Now, wait a second. Joseph. Espérense un segundo. They had hurt and almost killed our patriarch Habían lastimado y casi matan a nuestro ancestro. with the bad news and the Con lies las malas noticias y las and mentiras the evil y intentions las intenciones malvadas toward Jacob's son Joseph. hacia el hijo de Jacob, Joseph. And once a year, Y una vez al año we remember nos acordamos this tragic day este Yom trágico in Israel. en Israel. This was a tragic day. Este fue un Yom trágico. And so when we get together on Friday, Y por lo tanto, cuando nos reunamos el viernes, we are forgiven. somos perdonados. We're not going to beg for forgiveness. No vamos a rogar el perdón, But now we know pero en este Yom ya sabemos why Yahweh wanted the entire nation por qué fue que Yahweh quiso que la nación entera to mourn. hiciera luto, Because our forefathers porque nuestros antepasados mourned. hicieron luto And he wants us to remember y quiere que nos acordemos this awful, awful day de este Yom terrible in Israel. en Of what Israel, would become Israel. de lo que se convertiría en And Israel. then at Mount Y luego Sinai, en el monte Sinaí it's given to the nation. es dado a la And at nación. Mount Y en Sinai, el monte Sinaí, the little Torah la Torah pequeñita fills in all the blanks. rellena todos los blancos. Now we know. Y ya sabemos, Because we need reasons, right? porque necesitamos We razones. don't want to just do things, No solo queremos hacer cosas, but I want everybody to be in shalom. pero quiero que todos estén en shalom. Because Yom Kippur Porque Yom HaKippurim is not a judgment day no es un Yom de or juicio mourning day o de luto for us. para We will nosotros. come here Vendremos and aquí sing y and entonaremos rejoice y nos gozaremos in the very established fact en el hecho establecido that our sins are que forgiven, nuestros pecados han sido that we have escaped perdonados, death and passed unto que life. hemos escapado la muerte y Yahusha said, avanzado a la vida. Yahusha he dijo, that hears my word el que oye mis palabras and believes in him who sent me y cree en aquel quien me envió has passed ha pasado from death de la muerte unto life. a la vida. Give Yah praise in the house of his people, somebody. Baruch Hashem. Aleluya. Yahuwah. Baruch Hashem. As Rabbits and Rivka, please come forward. And so, like, an observation, this was the original hatred without a cause. Esta fue el original odio sin causa. They hated their brother Yosef without a cause. Odiaron a su ají Yosef sin causa. And Mashiach is a wonderful type Y Mashiach es un tipo maravilloso of the life of Yosef. de la vida de Yosef. Your $15,000 check. What about 1 Timothy 3:2? What ¿Qué about tal? it? Somebody say. Is that you or is that somebody Somebody else? here online. 1 Timothy 3:2? Primera de Timoteo 3:2. I'm glad you asked. Sit down and get some more words. Primera de Timoteo Baruch Hashem 3:2. Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Maybe we have a $15,000 winner. Yeah. Money. Bring it on. MCR First- 777. 1 Timothy 3. $15,000. 1 Timothy, he wants it? The cashier's check? Primera de Timoteo 3:2. 1 Vamos- Timothy 3:2. Porque MCR 777 está, Okay. está queriendo el Pay cheque. attention, please. Pongan atención, por We favor. still have a few minutes. Let's see Okay. Number one, Primero, I said the term one man, yo dije la frase one woman. un varón, una mujer. 1 Timothy 3:2 Primera de Timoteo 3:2. does not mention the term one man, one woman. No menciona That's la what I frase, said. no menciona la frase un So don't varón. be cute. No menciona la frase un varón y una sola. Is that what I hembra. said? If you find the term one man, one woman. Es Isn't that eso what I lo said? que- es eso lo que establecí, que encontraran So- la. Julia, es eso lo que establecí, que encontraran la frase un varón
una hembra. So just to show you that I'm honest, Pero para enseñarles que soy sincero, first I want you to read from the King James primero quiero que lean de la versión King James. to show you that the term that I'm referring to Para enseñarles que la frase a la que me estoy refiriendo, for the 15,000, para los $15,000, one man, one woman, un varón, una hembra, is not there. no está ahí. John, sit down, please. Yohanan, siéntense, por Everybody, favor. if you can, sit down. Unless Todos, you got por back favor, problems. siéntense. A bishop then must be blameless. Stop. A pastor or an overseer must be Por lo blameless. tanto, un obispo tiene que ser sin culpa, irreprensible, The husband of one wife, The husband of just one wife, marido de una sola mujer, vigilant, Vigilant. sobrio, sober, prudente, behavior, good behavior, decoroso, giving the hospitality, given a hospitality, hospedador, and able to teach. apto para enseñar. So, Cassandra, since you read it, did you find the term one man, one woman? Así que, Sandra, usted ya que No. lo leyó, encontró la frase, No. Un Did varón, you find the term one una man, hembra. one woman? ¿encontró usted la frase un varón, una hembra? Answer? No. Respuesta no. Okay. Now let's see what it actually says in the Greek. Veamos lo que realmente dice en el griego. A teaching overseer Un maestro que enseña must be blameless. tiene que ser sin culpable y irreprensible. The husband El marido of Mia Gune, de Miagune, one or at least one, por lo menos una, or better than that, a wife. o mejor Let's read that again. una esposa, A pastor or a bishop or an overseer Un pastor, or someone sitting behind this desk. obispo, o cualquier persona que se siente detrás de este We're in 1 escritorio. Timothy 3:2. Estamos en primera de Timoteo 3:2. Must be the husband, Tiene que ser el marido, Mia Gune, Miagune, of a wife, de una mujer, or at least a wife, o por lo menos una esposa, meaning he can't be a single man. queriendo decir que no puede ser un soltero. Why can't he be a single man? ¿Por qué no puede ser un varón soltero? Why can't a pastor be a single man? ¿Por qué no puede un pastor ser soltero? Verse 5. Verso 5. Answer in context. Respuesta en contexto. 1 Timothy 3:2 leads into 3:5. Primera de Timoteo 3:2 nos lleva a 3:5. Because if a man has no experience Porque si un varón no tiene experiencia, overseeing his bayit, his house, his family, no sabe gobernar su propia casa, familia, bait. if he's a novice without experience in dealing with at least a wife and at least a child, Si es novato y no tiene experiencia de lidiar o tratar con lo menos una esposa y con lo menos un hijo, how can he take care of the family or the congregation ¿cómo cuidará, administrará y gobernará la congregación, la familia y la congregación of Yahuwah? de Yahuwah? So this has nothing to do Así que esto no tiene nada que ver with one man, one wife. con un varón, una hembra. If a man isn't married, Si un hombre no está casado, he has no experience. no tiene experiencia. You married folks, Ustedes, personas casadas, the greatest experience to be a pastor la mayor experiencia para ser un pastor is your family. es su familia. If you know how